دلدوز محبت از منت شاہ لاسٹ پارٹ۔ وہ سڑک پر بے ہوش پڑا تھا جب اس کے پاس سے کوئی گاڑی گزری۔ گاڑی میں موجود لڑکے نے گاڑی کو روک کر اس کو دیکھا، پھر اس تک پہنچا۔ ہے مین، ہیلو، اس نے آواز دی مگر وہ بے ہوش تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو زخمی ہے۔ وہ لڑکا دیکھتے ہی اچھلا تھا، جو کہ وہ بائی پروفیشن ڈاکٹر تھا، اس لیے اسے باہر میں اٹھائے گاڑی میں ڈالا۔ وہاں جا کر اس کے بازو سے گولی نکالی اور کچھ ٹریٹمنٹ دیے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر کو ہوش آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اس ڈاکٹر لڑکی نے اس سے پاس کھڑے ہوتے پوچھا۔ بہتر ہوں، شکریہ، سکندر نے مسکراتے ہوئے کیا کسی سے دشمنی تھی تمہاری جو تم پر وقع ہوا؟ نہیں سر، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، بائک پر گھر جا رہا تھا۔ راستے میں کچھ ڈاکو آئے، انہوں نے ہاتھا پائی کی، میری بائک چھینی اور مجھے فائر بھی کیا۔ سکندر نے جھوٹی بات بناتے ہوئے کہا۔ سچ وہ بتا نہیں سکتا تھا، کیا بتاتا اور وہ کہاں تک بتاتا؟ اور بیٹ آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے۔ خیر تمہارا موبائل بچ گیا اور یہ تمہارا والٹ، تم کہیں گھر چھوڑ دوں یا چلے جاؤ گے؟ ڈاکٹر نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ سر آپ کا شکریہ، میں خود چلا جاؤں گا اور آپ کی ٹریٹمنٹ کی فیس میں کل۔ اور ریلیکس یار، یہ نیکی میرے حصے میں تھی، میں نے کرتی، تمہاری جان بچ گئی، مجھے خوشی ہے، اب تم سکون سے گھر جاؤ، اینڈ بیسٹ آف لک فار یور برائٹ فیوچر۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ چلا گیا۔ وہ بھی اپنے بازو کی پٹی سنبھالے باہر نکلا، موبائل تو بند تھا، رکشہ لے کے سیدھا تھانے پہنچا اور ضراب سے ملا۔ کیا ہوا سکندر، یہ بازو پر کیا ہوا؟ سر یہ فائر ہے، سر مجھ پہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے کیا۔ او مائی گاڈ، اس نے کہتے ہی انٹرکام اٹھایا۔ ہیلو، موبائل ریڈی رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اطلاع کرتے ہی وہ اپنی کیپ پہنے ہاتھ میں چھڑی لیے اٹھا تھا۔ چلو سکندر، ہمیں اسی وقت رحمان کے گھر جانا ہوگا، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس نے کو کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھایا اور ضراب بھی اس کے ساتھ ہی باہر گیا تھا۔ تم سمجھ کے لطیف، تمہیں کیا کرنا ہے؟ گلشن بھائی نے اپنا اگلا پین اسے بتاتے ہوئے کہا۔ جی بھائی سمجھ گیا، مگر بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، وہاں چاروں طرف پولیس کا پہرا ہے۔ لطیف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بزدل انسان، تمہیں اندر داخل ہونے کی ضرورت ہے، اسے باہر آنا ہوگا۔ جب وہ تم تک آ جائے گا تو تم وہی کرنا جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ خود؟ مجھے 200% یقین ہے، میں نے چال ہی ایسی چلی ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ رہی بات شک کی تو نہ پولیس کو شک ہوگا نہ ہی کسی اور کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ہر پہلو پر غور نہیں کیا؟ سارے پہلوؤں پر غور کر کے نفع نقصان دیکھ کر میں نے تمہیں یہ کہا ہے۔ ویسے بھی چال وہی چلتا ہے جو چال باز ہوتا ہے، اور یہ چال بازی میں برسوں سے کرتی آئی ہوں، اور تم ہی تو اس دن کہے تھے کہ ہارنا میں نے سیکھا ہی نہیں، تم بس کرو وہی جو میں کہہ رہی ہوں، مگر ان حالات کو کیسے مٹھی میں کرنا ہے یہ بھی میں جانتی ہوں۔ اس نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے بھائی، آپ نے ہمیشہ جیت کو ہی مقدر بنایا ہے، لطیف نے خوشامدید لہجے میں کہا اور پھر جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ رکو لطیف، جی بھائی، اپنے موبائل کی لوکیشن آن کرو تاکہ مجھے تمہارے پل پل کی رپورٹ ملے۔ اس نے اس کا موبائل لیتے ہوئے لوکیشن آن کر کے اسے موبائل دیا تھا۔ اب جاؤ، اس نے کہا، اور وہ موبائل جیب میں ڈالے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، جان باقی ہے اس میں یا نہیں؟ اس نے فون کرتے ہوئے پوچھا۔ مرا ہوا ہی سمجھے، کال ریسیو کرنے والے نے کہا۔ مار دو اسے، پوری 6 کی 6 گولیاں سینے میں ڈالنا، اس طرح کہ وہ دوبارہ کبھی زندہ نہ ہو سکے۔ نفرت سے کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ کوئی بھی نہ ہو تو میرے ذہن تک پہنچ سکتا ہے اور نہ مجھ تک، ہاں ہاں کہتے اس نے پھر ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ سر یہ رہی USB ڈیوائس اور لیپ ٹاپ۔ طاہر نے اسود کے سامنے USB اور ڈیوائس رکھے تھے۔ کتنے پیسے مانگے اس نے؟ اسود نے لیپ ٹاپ کھولتے پوچھا۔ سر 50 لاکھ۔ دے آئے؟ اسود نے منہ اچکاتے ہوئے کہا۔ جی سر، مگر 50,000۔ جہاں 50 لاکھ کا ہی دیا ہے، طاہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، ہاں ہاں ہاں، اسود نے کہکا لگایا۔ لطیف سے بات ہوئی؟ اس نے USB ڈیوائس لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر ہو گیا ہے، کام ہوتی ہے وہ گلشن نہیں آپ کے پاس آئے گا، طاہر نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ گڈ، ویری گڈ طاہر، امپریسو۔ لیپ ٹاپ کے بٹن پر انگلیاں چلاتے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر۔ یہ کیا؟ یہ تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے USB ڈیوائس اور لیپ ٹاپ میں غصے سے لیپ ٹاپ پر ایک کرتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ وہ کہہ رہا تھا اس میں بیوقوفوں اس نے ٹریپ کیا ہے، تم لوگ دفعہ ہو جاؤ، مجھے 1 گھنٹے کے اندر وہ ویڈیوز چاہیے، اور اگر ایک بھی ویڈیو غائب ہوئی تو حشر بگاڑ دوں گا تم لوگوں کا۔ غصے سے طاہر کا گریبان پکڑتے اسے کہا اور باہر کی طرف دھکیلا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے میں آیا۔ کیا ہوا بھائی، کون تھا باہر؟ شرجیل کے کمرے میں آیا تو رحمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے کچھ دوست تھے، بس کچھ کام تھا ان کو تو وہ چلے گئے، شرجیل نے کہتے ہی کمفرٹر میں گھسا تھا۔ دوست، کیا میں جانتا نہیں آپ کی خصلت کو بھائی؟ میں نے وہ ویڈیوز آپ کو کاپی کرتے دروازے کی اوٹ سے ہی دیکھ لیا تھا، اس لیے آپ کے باتھ روم جاتے ہی اس ڈیوائس سے اور لیپ ٹاپ سے میں نے وہ ویڈیوز خود ہی ڈیلیٹ کی تھی۔ آپ کو کیا لگا بھائی میں ان سے بچا کر لا سکتا ہوں کسی لڑکی کی عزت کو؟ تو آپ سے کیا نہیں بچا پاؤں گا؟ غلط ہے آپ۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا لالچ سرخرو ہوتا ہے یا میری اجر اور میری نیکی۔ ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے ادا کیا تھا اس نے۔ یہ کیا کیا تم نے رحمان؟ میں نے ان ویڈیوز کے 50 لاکھ لے چکا ہوں۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔
اس نے بال نوچتے ہوئے کہا۔ وہ رحمان کی بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور ان آدمیوں کے بارے میں سوچتے ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ ویری سیڈ بھائی، موت سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور ابھی رحمان کے منہ سے لفظ ہی پورے نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر بیل بجی تھی اور ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ کون آ گیا؟ شرجیل نے لٹکراتے لفظ ادا کیے تھے۔ جائیں وہی ہوں گے جن کو خالی چیزیں سونپ کر جہنم کا سودا کیا ہے آپ نے۔ رحمان نے اپنا تکیہ ٹھیک کرتے کروٹ بل لیٹے کہا تھا۔ رحمان پلیز مجھے بچا لو، ان کے پاس گن تھی۔ بھائی میں نے آپ کے آگے ایسے ہی ہاتھ جوڑے تھے کہ پلیز اس لڑکی کی عزت آپ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ آپ نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دے کر آپ وہ سب کرنے چلے تھے جو آپ کو زیب ہی نہیں دیتا۔ ہم 3 بہنوں کے بھائی ہیں، یہ سوچ نہیں آئی آپ کے ذہن میں؟ اسے اٹھ کر بیٹھتے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ غلطی ہوگی رحمان، اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مجھ سے مدد مانگنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگیں بھائی، شاید وہ مدد کر دے، آپ کے گناہ کی اور آپ کے لالچ کو بخش دے۔ رحمان سکندر آیا ہے تم سے ملنے، اور ساتھ پولیس بھی، میں رحمان کے والد نے اندر آ کر بتایا۔ پولیس؟ شرجیل کے منہ سے لفظ نکلے تھے۔ سکندر رحمان کہتے اٹھ کر گیا اور باہر کی طرف شرجیل بھی ساتھ تھا۔ السلام علیکم۔ سکندر نے رحمان کے ساتھ ہاتھ بنایا۔ رحمان، یہ انسپکٹر دراب ہیں، وہ ویڈیوز والے کیس سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہم پروفیسر شازیہ کے گھر گئے تھے مگر وہ لیپ ٹاپ ان کے گھر سے غائب۔ سکندر پریشان مت ہو، وہ لیپ ٹاپ میں نے چرایا تھا ان کے گھر سے، اس لیے میں تمہارے ساتھ فارم ہاؤس نہیں گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم اپنی جگہ پر الگ الگ کام کریں۔ رحمان نے سکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد سنتے دراب نے بھی سکون کا سانس کھینچا، اور سکندر نے بھی۔ تھینک یو بیسٹی، پراؤڈ آف یو، یو پروو اٹ دیٹ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ۔ سکندر نے خوش ہوتے سے اپنے سینوں سے لگایا تھا۔ دراب کے لوگوں پر بھی مبہم سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوستی جیسا رشتہ واقعی کوئی نہیں، خود اس کی زاویان کی بھی تو دوستی ایسی تھی، ہر حد سے گزر جانے والی۔ زاویان کا سوچتے ہی وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ لیپ ٹاپ اور ڈیوائس؟ لاؤ، سر کو دے دو، سکندر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ سر میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، اصل میں پروفیسر صاحبہ کے گھر سے لیپ ٹاپ لے آیا تھا، مگر جب لیپ ٹاپ گھر لایا تو اس کا پاسورڈ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے شرجیل بھائی سے مدد لی اور ان کو سب بتایا، مگر بھائی کے دل میں لالچ آ گیا، اور پھر رحمان نے پوری بات دراب کو بتائی، پاس کھڑے شرجیل کی طرف اشارہ کر کے۔ وہیں کھڑے اس کے والد بھی سن رہے تھے۔ تو کیا ویڈیوز پھر سے؟ سکندر سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ نہیں سکندر، جب میں نے کہا کہ میں ہر حال میں اس کی حفاظت کروں گا ان آپ ہی کی، تو میں کیسے پیچھے ہٹتا؟ یہ دیکھیں سر، رحمان نے کہتے ہی اپنی جیب سے موبائل نکالا، پھر ویڈیوز پلے کی تھی۔ سر یہ رہی ویڈیو، شرجیل بھائی کے باتھ روم جاتے ہی میں نے ڈیوائس اور لیپ ٹاپ سے ویڈیو ڈیلیٹ کی، اور یہ ثبوت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرجیل بھائی کے ساتھ سودا کر رہے تھے، میں نے پیچھے چھپ کر یہ بھی ریکارڈ کیا تھا۔ یہ سب ثبوت آپ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ شاید اگر میں خالی کہہ دیتا کہ میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں تو آپ کبھی یقین نہ کرتے، اس لیے میں نے یہ ایویڈنس کے طور پر ریکارڈ کی۔ اب آپ ان لوگوں کے پاس خالی ڈیوائس اور بس خالی لیپ ٹاپ ہے۔ رحمان نے اپنے موبائل پر ریکارڈ ساری ویڈیوز دراب اور سکندر کو دکھائیں، اور پھر شرجیل کے نکلنے سے پہلے ڈیوائس اس جگہ رکھ لیپ ٹاپ بند کر کے واپس لیٹا تھا، اور پھر سے شرجیل اور باقی سب کی ویڈیوز بنائی تھی۔ تھینک یو سو مچ ریحان، تم نے واقعی اپنے نام کی طرح رحمان ہو۔ تم اور سکندر دونوں سپر ہیروز ہو، اور تم جیسے سپر ہیروز جیسے بھائیوں کی ضرورت اس ملک کی ہر بہن اور بیٹی کو ہے۔ I salute both of you۔ دراب نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ماتھے پر لے جا کر ٹانگ اوپر کر کے دونوں کی بہادری کو تعظیم دی تھی، سلوٹ کیا تھا، جسے دیکھ کے رحمان کے والد بے حد خوش ہوئے تھے۔ شکریہ آپ کا سر، آپ جیسے دیانتدار آفیسر ہی ہیں جو ہمیں بہادری دکھاتے ہیں۔ بدلے میں ان دونوں نے بھی اسے سلوٹ کیا تھا۔ دراب نے ہنستے ہوئے دونوں کو سینے سے لگایا تھا۔ سر میں یہ ویڈیو آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، مگر سر آپ سے ایک درخواست ہے۔ ہاں رحمان کہو۔ دراب نے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کرتے ہوئے کہا۔ سر شرجیل بھائی کے دل میں لالچ وقتی طور پر آیا تھا، پلیز انہیں معاف کر دیں، مگر تم سوچ سکتے ہو کہ اگر وہ ویڈیوز ان تک پہنچ جاتی تو کیا ہوتا۔ سر میں بہت شرمندہ ہوں، میں آج جان گیا ہوں کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ شرجیل نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ دیکھیے شرجیل، مومن کی پہچان یہی ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ شرجیل کے والد نے رحمان اور سکندر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، شرجیل نے بھرائی آواز میں کہا۔ اٹس اوکے ینگ مین، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے، بٹ نیکسٹ ٹائم ویری کیئرفل۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں 2 پولیس سیکیورٹی اس کے گھر کے نگرانی پہ بھجوا دیتا ہوں، اور تم شرجیل چونکہ تم نے ڈیلیٹ کی ان لوگوں کے پاس چلی گئی ہیں تمہارے نمبر کے ذریعے، تم اپنا موبائل مجھے دے دو، باقی سکندر کو بھی میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور سیکیورٹی گارڈز اس کے گھر بھی پہرا دیں گے، بٹ جب تک یہ کیس حل نہیں ہوتا تم لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نکلے گا نہیں۔ دراب نے تینوں کو وارن کیا تھا۔ جی سر ٹھیک ہے، تینوں نے یہ زبان کہا۔ گڈ، اینڈ انکل تھینک یو سو مچ، اتنی اچھی سوچ اور تربیت والا بیٹا دینے کے لیے اس قوم کو۔ دراب نے شرجیل کے والد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر سکندر کو لیے وہاں سے نکلا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ آہان کے جانے کے بعد سو ہی کب تھی
कितने घंटे वो कमरे में बैठी उसका इंतजार करती रही थी। फिर दिल घबराया तो नीचे लॉन्च में आकर चादर ओढ़े। मौसम चेंज हो रहा था तो रात को सर्दी बढ़ जाती थी, इसलिए गर्म शाल कांधों पर ओढ़े वो नीचे आई थी। पूरा अफंदी हाउस अंधेरों में डूबा हुआ था। आहान को बार बार कॉल की थी मगर वो रिसीव ही नहीं कर रहा था। दिल किसी अनजाने खदशे की वजह से कांप रहा था। कहीं आपिश ने आहान को या गुलशन मामा, दिल में ख्याल आते ही इसकी आंखें भीगने लगी थी। यारा प्लीज इनकी हिफाजत फरमाना। और अभी वो आंसू में बहा ही रही थी कि गाड़ी फनी हाउस के अंदर दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से उतरी थी। वही घर जहां उसे ना आने की कसम खाई थी, आज उसी घर के दो अहम और मजबूत सहारे उसे इज्जत और एहतराम के साथ दुनिया की भीड़ से, दुनिया की गंदगी से बचा कर लाए थे। इसकी आंखों से बेतहाशा आंसू टूट गिरे थे। जाविया ने अलमीरा के आंसू देखते उसे कांधे से थामा था। लाउंज में सोफे पर बैठी सुखड़ी सिमटी अनमता पर नजर पड़ी तो अलमीरा के आंसू में रवानगी आई थी। वही अनमता जो यूं इसका इंतजार करते बेचैन सोता देखकर आहान के लबों पर भी नाजुक सी जान के लिए बेकरार मुस्कुराहट मचली थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती इसके पास आई, इसके पास बैठने इसको गौर से देखा, फिर इसकी गोद में रखा, इसका नाजुक सा हाथ पकड़ के अपने हाथ में लिया। अलमीरा कितने आंसू के ऊपर अपने हाथ पर गिरे थे और जावियान और आहान दूर खड़े बस देख रहे थे। जाना पहचाना लफ्ज महसूस करते अनमता नींद में मुस्कुराई थी। दीदम, इसकी लबों ने नींद में लफ्ज अदा किए थे। अनमता, अलमीरा ने हिचकियों से रोते हुए कहा। इधर वो अपनी बहन की हिचकियों से भरी आवाज सुनकर बेचैन हुई थी और आंखें खोल दी थी। आई एम सॉरी अनंता, अलमीरा ने इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। इसकी आवाज सुनकर वो हकीकत में वापस आई थी। आंखें आंसू से भरी थी अपनी बहन के लफ्ज सुनकर। दीदम कहते वो बुरी तरह से इसके गले लगी थी। कितने अरसे बाद वो अपनी बहन का लम्स महसूस करी थी। आखिरी बार वो इसके गले तब मिली थी जब वो इसकी खातिर गुलशन के कमरे से पासपोर्ट चुराने गई थी। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ अनंता, मैंने कभी तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनी। हर बार मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम मेरी इज्जत बचाने के लिए हर हद तक गई। मैं कितने अंधेरों में रही। वो इसके सीने से लगकर फूट फूट के रो रही थी। आपको पता है दीदम, मुझे इस तहखाने में नानो मिली थी। उन्होंने कहा कि गुलशन तुम्हारी माँ नहीं। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम इस बेआबान दुनिया के जंगल में किस कदर अकेले हैं। दीदम, दादी ठीक कहते थे, मैं चाहकर भी तुम दोनों की किस्मत नहीं बदल सकता। इसने रोते हुए बहन के हाथों को चूमते हुए कहा। नहीं दीदम, दादी कभी नाराज नहीं थे आपसे, और फिर ये सब तो होना था। हम कैसे टाल सकते थे इन सबको। बस आप रोना बंद करें। जावियान भाई है ना हमारे साथ, और फिर आहान भी हैं। सब ठीक हो जाएगा, और अभी तो हैं बिल्कुल दादी जैसे। इसने अपनी बहन की हालत को देखते हुए इसके आंसू को साफ करते हुए कहा, और फिर अपने आंसू साफ किए थे। जावियान, अलमीरा को कुछ खिलाओ यार, पता नहीं कब से भूखी है मेरी बहन। आहान ने अलमीरा के पास आते कहा। जावियान भाई, आप दीदम को रूम में ले जाए, मैं खाना लाती हूँ। अनंता ने अलमीरा के गले में बाहें डालते हुए कहा। बेहद खुश थी वो, फाइनली इसकी बहन महफूज थी, इसके साथ थी। इसके पास ये एहसास ही इसके लिए काफी था। मुझे भूख नहीं है आहान भाई, इसने साफ इनकार कर दिया। कुछ नहीं सुन रहा, मैं लाइट सा कुछ खा लो फिर रेस्ट करना। जावियान ने भी कुछ नहीं खाया। जाओ अनंता, खाना गर्म करो, और जावियान अलमीरा को ले जाओ। खाना अनंता रूम में ही दे देगी, फ्रेश हो जाओ तुम दोनों, इसने जावियान से कहा था। अनंता खाना गर्म करने किचन में चली गई थी और जावियान अलमीरा रूम में। आहान भी फ्रेश होने रूम में चला गया था, और कुछ देर बाद अनंता खाना इनके रूम में दे आई थी। अपने एक दो ड्रेस भी अलमीरा को दे आई थी कि वो कंफर्टेबल होकर चेंज कर ले। क्या बना, वीडियोस मिली या नहीं? ताहिर को अपने सामने सर झुकाए खड़े देखकर असफर ने पूछा। सर वो वीडियोस अब कभी नहीं मिल सकती, ताहिर ने डरते हुए कहा। सर वो वीडियोस इंस्पेक्टर तक पहुंच गई हैं। हमारे आदमियों के जाने से पहले वो लड़का सिकंदर और इंस्पेक्टर दराब इस घर तक चले गए थे, और फिर शायद उन्होंने वीडियोस हासिल कर ली हैं। सर हम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर हम कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते तो वो यकीनन पुलिस को इत्तला कर देते। ताहिर ने शायद बात को ज्यादा लहजे में बताई। नहीं, ये तराब, इसे तो मैं इसे नौकरी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। नाक में दम कर रखा है इसने, कौन से पिछले खाते नहीं खुलवाए इसने। पर अब नहीं, गुस्से से कहता, इसने टेबल पर पड़ा ग्लास दीवार पर मारा था। जाओ, और अगर लतीफ आलमी मालवी में जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम लोगों की चमड़ियां उधेड़ दूंगा। जी सर, वो सर झुकाते हुए कहते हुए बाहर चले गए थे। वो बेड पर बैठा सिगरेट पी रहा था जब अनंता अंदर आई थी। दे दिया खाना, इसने आते ही पूछा था। जी, यह ग्लास जवाब देकर वो बालों में से कैंची निकालकर दुपट्टा साइड पे रखते बोली थी। फॉर यू, इसने साइड टेबल से चॉकलेट निकालकर इसे दी थी। थैंक यू, इसने उठकर चॉकलेट पकड़ते कहा था। इसके लिए आहान ने चॉकलेट की तरफ देखते कहा था। नहीं, दीदम के लिए, इसने आंखों में फिर से आंसू सजाते कहा। नो बेबी, डोंट क्राई, कम हियर। आहान ने सिगरेट एस्ट्रे में मुसलते हुए कहा। दीदम तुम्हारी बहन नहीं, अनंता इस घर की इज्जत और मेरी बहन भी है, और अपनी इज्जतों की हिफाजत के लिए मैं और जावैन हर हद तक जाएंगे।
اس کو سینے سے لگاتے کہا تھا، احان آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھے لگا شاید آبش جیل سے نکل آیا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے میرا چھوٹا سا بچہ، احان اپنے بیبی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ویسے اننتا اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، زاویان المیرا بھی پاس ہے، میں اور تم بھی ابھی، اور اب تو ہم ہیپی فیملی ہیں، بس اب اس فیملی میں چھوٹے چھوٹے ڈھیروں سارے بچوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں نہیں کریں پلیز، وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹی تھی۔ چاکلیٹ کھائیں، آنکھ بند کرتے احان نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر کھولی تھی۔ اس ٹائم اننتا نے اس کو چاکلیٹ کھولتے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں اس ٹائم میں کھلاؤں گا اپنے انداز سے، احان نے زومینی انداز میں چاکلیٹ کی بڑی سی بائٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ نو نو احان، وہ ایک بار پھر گھبرائی تھی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا، وہ اپنی پیاسی تھکن اتارنے میں بے پرواہ ہو رہا تھا۔ آئی لو یو اننتا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ناک رب کی تھی۔ احان، وہ اس کی بڑھتی جزارتوں میں لمبے سانس لیتی ہوئے ہلکان ہوئی تھی۔ اس کے جذبات کی شدت تھی یا اس کی آواز کا جادو؟ آئی ہیٹ یو مسٹر احان افندی، تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اس نے کان کی لو پر اسے کہا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کا لمس محسوس کرتے اندر تک سرشار ہوا تھا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں ہیٹ یو کی بچی، سو یو ہیٹ می، اس کے کان کے قریب جاتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اتنے دنوں سے جس کے منہ زور جذبوں کے طوفان پر اس نے باندھا ہوا ہے، اس نے اس کی ایک نہ ایک دن ٹکرانا تھا، اور جب وہ اس سے جڑی ہر چیز کو اہمیت دے رہا تھا تو اسے اپنی روح کا سکون اور مان نہیں بخش سکتی تھی۔ محبت تو دونوں میں ایک دوسرے سے تھی، ایک دوسرے سے بڑھ کر کرتے تھے، اور آج وہ اپنی روح کو اور اپنی محبت کے روح سے ملا رہا تھا۔ گھڑیاں خوش تھیں اور کمرے میں چھائی معنی خیز خاموشی دو دلوں کے ملن پر شاد تھی۔ دودھ نہیں پیا تم نے؟ وہ کھانا کھا کر فری ہوا تھا جب دراب کی کال آئی تھی اور سننے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ دراب نے اسے گلشن اور رشید کے نکاح کی فوٹوگرافز اور ویڈیوز بھیجنے کا کہا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ المیرا کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ پریشان نہ ہو میرو، تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، دودھ نہیں پیا؟ ہاں نہیں زاوی، دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ پیو، اسے کھانا بھی تم نے نہیں کھایا، مشکل سے 2 نوالے لیے، اس کو ختم کرو، اس نے گلاس اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زاوی، المیرا نے منہ بنایا تھا۔ پیو، اس نے تھوڑی سے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی طرف دیکھتے المیرا نے ہونٹوں پر لگے گلاس میں بمشکل آدھا گلاس پیا تھا۔ بس زاوی، اس سے زیادہ نہیں پیوں گی، مجھے نہیں پسند، میں نے کبھی نہیں پیا، اس نے منت والے لہجے میں کہا۔ عادت ڈالو، روز پینا ہے، بھویں اچکاتے تاکید کی، اور پھر اس کا چھوڑا باقی کا دودھ پیا تھا خود۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کوئی اتنی حسین محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اپنے ہر لفظ سے اپنے احساس سے معتبر کر دے، پاک کر دے؟ زاویان کو دیکھتے سوچا تھا، کوئی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے شوہر کے، جو اپنی محبت اور اپنی محبت کے احساس سے اپنے شریک حیات کے ہر دکھ کو چن لیتا ہے۔ اس اندر میں ہر سانس کے ساتھ اس کی سلامتی کی کئی دعائیں مانگی تھی۔ میرو، پین تو نہیں ہو رہا سر میں؟ اگر ہے تو یہ پین کلر لے لو، اس کے پاس آتے فرسٹ ایڈ باکس سے ٹیبلٹ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں پین نہیں ہے، مجھے سونا ہے زاوی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آ جاؤ۔ مسکراتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی سلیپنگ گرل اسے سونے کا کہہ رہی تھی، جانتا تھا کہ کتنی بے ہوش سوتی تھی وہ، مگر آج وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ریسٹ کرے، سب کچھ بھول کر۔ لیمپ لائٹ آف کرتے اس نے اس کے پاس لیٹے اس کے نازک تھکاوٹ زدہ وجود کو اپنے آغوش میں لیا تھا۔ کمفرٹیبل ہو نا؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پوچھا تھا۔ زاوی، اس نے اس کے سینے کے ساتھ لگے اسے پکارا تھا۔ جی زاوی کی جان، اس رات آپ کیوں آئے تھے؟ گھر میں جب فائلز پر کام کر رہی تھی، اس نے اب اس کی کمر کے گرد لپٹے پوچھا تھا۔ کمفرٹیبل نہیں سو رہی تھی تم؟ میں بے چین ہوا تھا اس لیے آیا تھا اپنی سلیپنگ کوئن کو ٹھیک سے سلانے کے لیے، مگر پھر انہوں نے مجھے بری طرح بہکایا جیسے اب بہکا رہی ہیں۔ اس نے آخری لفظ اس کے کان کے قریب لاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں انکمفرٹیبل تھی؟ اس نے پوچھا، اس کی انگلی لبوں سے ہٹاتے۔ اس لیے کہ گلشن بائی کے ڈر سے میں نے تمہارے روم میں کیمرہ فکس کروائے ہوئے تھے تاکہ تمہاری حفاظت کر سکوں، اور پھر تمہارے منہ سے خوبصورت اظہار محبت بھی تو سننا تھا۔ اس نے اس کے نچلے ہونٹ پر اپنا انگوٹھا رب کرتے ہوئے کہا۔ سوری زاوی، میں آپ کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ زاویان کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ مشکل وقت گزر گیا، اب بس محبت ہے، تم ہو اور میں ہوں، اور ہماری قربت کے پل۔ اس کے آنسو سے صاف کرتے زاویہ نے کہا تھا۔ اس کی ٹانگیں جی جان سے کانپی تھی، جن کو وہ اپنی ٹانگوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ محبت کے ہر رنگ میں اس کو رنگ رہا تھا۔ اب المیرا کی ہمت ختم ہوئی تھی۔ لو یو مائی ہارٹ بیٹ، لونگ یو از اے پیور تھنگ ان سائڈ می، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ المیرا نے اس کے لفظوں کی گہرائی کو شدت سے سمویا تھا خود میں۔ سو جاؤ ورنہ خود میں الجھا لوں گا، وہ بھیم سا مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر خود اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا تھا، اور دونوں نے آنکھیں بند کی تھی کیونکہ ایک خوبصورت نیند کا سفر ان کا منتظر تھا۔
کیا تمہیں گلشن بھائی یعنی تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ وہ رشید سے نکاح کری ہے یا اس نے نکاح کر لیا ہے؟ وہ ایک بار پھر آبش کے سامنے موجود تھا۔ میری ماما بیوہ ہیں، وہ ایسی حرکت، یہ چیک کر لو کچھ بھی کہنے سے پہلے، اور یہ سب کچھ تمہاری ماں نے تب کیا جب تم ہاسپٹل میں تھے، زندگی اور موت سے جنگ لڑ رہے تھے۔ اسے موبائل پر ویڈیو آن کرتے دکھائی دیا اور اسے رشید اور گلشن کے نکاح وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ اسے بس خواب لگ رہا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹا تھا۔ دھوکہ، فریب، ہاں اس وقت اپنی ماں کی ممتا بھی تو فریب ہی لگ رہی تھی۔ ناجائز ہونے کے دکھ کا بوجھ، اور وہ اپنے سینے پر تل تل بھرتا محسوس کر رہا تھا کہ ایک اور جھٹکا۔ پھر سر نیچے کی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہوا تھا۔ نہیں ماما، چیخ کر کہتے وہ ہچکیوں سے رونے لگا۔ دراب اس کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کتنی تکلیف سے گزر رہا تھا۔ تب یہ اٹھا تھا اور اس کے قریب بیٹھ کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے پھر سے گلے سے لگایا۔ بریو مین، یہ معاشرے کی حقیقتیں ہیں، اس کے پیٹھ سلاتے ہوئے کہا۔ ماما آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں، اتنا بڑا دھوکہ؟ کتنی دیر وہ دراب کے گلے سے لگتا روتا رہا، اپنی قسمت پر، اپنی گناہوں پر۔ اچھا بس چپ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ سر میں آپ کا ساتھ دوں گا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنی ہچکیوں کو روکتے ہوئے کہا۔ وہ اب فیصلہ کر چکا تھا۔ سر نہیں، دراب بھائی کہو، اینڈ تھینک یو فار یور ہیلپ۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دراب خوش ہوا تھا، یہ اس کی پہلی فدا تھی گلشن بائی تک پہنچنے کی۔ زاویان اور آہان آگے تھے۔ ابھی نے فجر کے بعد جب اسد سے چائے دینے آیا تو پوچھا، جی آگے تھے، سو رہی ہیں شاید اپنے کمروں میں۔ اسد نے چائے رکھتے ہوئے کہا، اچھا ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے، آج جمعرات ہے، قبرستان جانا ہے۔ انہوں نے اپنی تصویر رکھتے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، جی۔ اسد کہتا باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابھی باہر آئے تھے، یہ ان کی ہمیشہ سے روٹین تھی، وہ ہر جمعرات قبرستان جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو گاڑی میں بیٹھ کر وہ قبرستان کے پاس اترے۔ تم پھول لے کر آؤ، میں تب تک دعا کر لوں۔ ڈرائیور کو حکم دیتے وہ آگے بڑھے۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اور اکا دکا لوگ تھے، ڈرائیور سڑک کراس کرتے پھولوں والوں کے پاس پہنچا۔ ابھی نے اپنا اگلا قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ لطیف نے پیچھے سے آ کر ان کی ناک پر بے ہوشی والا رومال رکھا اور ان کے بے جان وجود کو گھسیٹا۔ اپنے قریب آتی ہوئی وین کے کھلے دروازے میں ڈالتا لے گیا تھا۔ ابھی کا سر ڈھلک چکا تھا اور وہ بے جان ہوئے سیٹ پر لیٹے تھے۔ ابھی ڈرائیور نے وین کے شیشے میں سے ابھی کی جھلک دیکھی تھی، وہ ان کو پکارتے ان کے پیچھے لپکا تھا، لیکن سب بے سود تھا۔ گاڑی کے چاروں ٹائر پینچر تھے اور ایسا صرف اور صرف لطیف نے کروایا تھا۔ وین میں بیٹھتے ہی لطیف نے اپنے موبائل کی لوکیشن آف کر دی۔ چوری اسفن کے ٹھکانے پر چلو، اس نے وین میں موجود اپنے کرندے سے کہا، مگر اسے تو گلشن بائی نے وین ڈرائیور نانا سمجھ سے کہا۔ گلشن بائی وہ کیا دے گی مجھے، اس بڈھے کو اپنی جان پر کھیل کر پکڑنے کا، صرف شاباشی کے 2 بول۔ تجھے پتہ ہے اس کے عوض مجھے اسپن کیا دے گا؟ 2 کروڑ۔ یہ اسے دوں گا اور اپنے پیسے پکڑاؤں گا پہلی فلائٹ سے امریکہ، پھر میرا ادھر سے رابطہ ختم۔ لطیف نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ گاڑی اسپن کے ٹھکانے پر رکی تو اس کا دوست ابھی کو لے کر اندر آئے تھے اور پھر ایک کمرے میں لے جا کر ان کو کرسی پر بٹھا کر باندھا تھا۔ وہ اپنے کالج میں کھڑی بچوں کو لیکچر دے رہی تھی جب ایک پورا فیمیل پولیس سٹاف اس روم میں داخل ہوا تھا۔ پروفیسر شازیہ خان، انسپکٹر صبا نے آگے بڑھ کر کہا، جی میں ہوں۔ شازیہ کے رنگ اڑے تھے پولیس کو دیکھ کر۔ صبح پولیس، وہ بھی اس کے کالج میں۔ یو آر انڈر اریسٹ مس شازیہ۔ صبا نے ہتھ کڑی لہراتے ہوئے اس کے سامنے۔ مگر میں نے کیا کیا؟ شازیہ نے پوری بھاگنے کی تیاری کرتے پوچھا۔ کسی کے پرائیویٹ ویڈیوز کو وائرل کرنے کے جرم میں آپ پر دفعہ 762 کے تحت فرد جرم عائد ہوتا ہے اور کچھ صبا اس کے ارادے بھانپ رہی تھی، تبھی اس پر کڑی نظریں جمائے بولی تھی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ پوری کلاس کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ وہ سب اس کی اٹھتی نظروں کو خود پہ دیکھ کر دوسری دروازے کی طرف بھاگی تھی، اس سے پہلے کہ دروازہ عبور کرتی۔ صبا نے ایک جسم میں پہنچتی اس کی گردن دبوچی تھی، کمر پہ ہاتھ ڈال کے وہاں پنچ مارا تھا۔ سب کو چکما دے سکتی ہوں، مگر تم انسپکٹر صبا، تم سب کی باپ ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگاتے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اس کے منہ پر۔ چل اب سسرال، تجھے میں بتاؤں گی کہ اصل میں عزت کیا ہوتی ہے اور کس کی عزت اچھا اچھالنے کا سودا کیا ہے۔ پورے کالج کے سامنے ہتھکڑیاں پہنائے وہ پورا لیڈی سٹاف اسے موبائل میں ڈالے وہاں سے لے گیا تھا۔ شازیہ کے شوہر نے اس رات اسے ناراضگی اختیار کر لی تھی جب سے اس بات کا واقعہ پتہ چلا تھا۔ پہلے تو پولیس نے شازیہ کے گھر ریڈ کی تھی، مگر پھر اس کے شوہر سے پتہ چلا کہ وہ کالج گئی ہے۔ یہی نہیں، اس کے شوہر نے یہ بھی کہا کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور سب کو بتانا چاہیے کہ پھر کوئی ماں اپنی بیٹی کی محبت میں آ کر کسی دوسری بیٹی کی عزت نہ خراب کرے۔ اور شازیہ کے شوہر کے تعاون سے ہی صبا اور اس کا سٹاف کالج پہنچا تھا اور پھر سب کی سوالیہ نظروں چہم گوئیوں کے سامنے اسے ہتھکڑیاں لگا کر تھانے لے گئے تھے۔ تیار ہو آبش؟ دراب نے سامنے بیٹھے آبش سے کہا۔ جی دراب بھائی۔ اوکے، دراب نے کہتے ہی موبائل نمبر ڈائل کیا اور پھر اس کا اسپیکر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کرتے ہیڈ فونز لگائے تھے کانوں میں۔ بیل جاری ہے، دراب نے اسے انگوٹھے سے
थम्स अप किया था। हेलो मामा, आबिश ने हाँफते हुए कहा। आबिश, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? गुलशन भाई ने बेटे की आवाज सुनते कहा। मामा, मैं पुलिस से बचकर आ गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। प्लीज मामा, मुझे किसी आदमी से फोन करवाकर आपको कॉल की है, मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इसे रोने की एक्टिंग करते हुए कहा। मामा की जान परेशान नहीं होना मामा, अभी भिजवाती हैं किसी को। ऐसा करो, कोई रिक्शे वाला है? जी है मामा, मैं मेन रोड पर हूँ। दराब के इशारा करने बताने पर आबिश ने कहा, ठीक है, रिक्शा लो और यूआईटी के बैक साइड पर आ जाओ। वहां से तीसरी गली में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का गेट है, इस घर के बाहर आ जाना मामा की जान। मामा बेसब्री से इंतजार कर रही है अपने बेटे का, इसने रोते हुए कहा, और आबिश की आवाज सुनकर इसका दिल कुछ हुआ था। इसकी आवाज में इतना दर्द कभी फील नहीं हुआ था जितना आज हुआ था इसे, मगर वो क्या जाने कि ये दर्द उसके अंदर की टूट फूट थी। जी मामा, प्लीज मुझे बचा लें पुलिस से, उन्होंने बहुत मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसने पक्का ये यकीन दिलाने के लिए मजीद कहा था ताकि किसी शक का गुंजाइश ना रहे। बस अभी तुम आ जाओ, मैं एक बदला लूंगा तुम्हारी जख्मों का। बस अभी तुम आ जाओ, मैं एक से बदला लूंगी तुम्हारी जख्मों का। गुलशन भाई ने आंसू साफ करते हुए कहा। ठीक है मामा। आज आबिश ने दराब के ओके कहने पर कॉल काटी थी। दराब पेपर पर उसका बताया हुआ एड्रेस नोट कर चुका था। वेरी गुड आबिश, अब तुम ऐसा करो, ये वाली चिप अपनी शर्ट के अंदर रख लो, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करेगी और अपनी माँ से इसका पूरा माजी पूछोगे तुम एक एक बात। जब वो सारा कुछ इतराफ कर लेगी, इसके बाहर पुलिस खड़ी है, तुम्हारे घर पे रेड करेगी, मगर इस दौरान तुम जरा भी शक नहीं होने दोगे अपनी माँ को, खुद पर। और हाँ, एक और बात, लाजमी पूछना अनंता और अलमीरा की माँ का, अगर वो जिंदा है तो इनका ठिकाना। तराब ने अब सारी बातें बताते हुए कहा और उसे अच्छी तरह समझाते हर पॉइंट पर तमीज की। जी तराब भाई, मैं समझ गया। वेरी गुड, इसे कोर्ट में हाजिर करना है, इसका बयान रिकॉर्ड कराओ और आबिश को रक्षे में वाले खान बाबा के साथ भिजवा दो। अहमद और वलीद से कहो आबिश की प्रोटेक्टेड लैपटॉप्स पर एक एक सेकंड की नजर रखें, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, पूरी रिकॉर्डिंग एडवाइस के तौर पर कोर्ट में पेश होनी चाहिए। दराब ने सबा को ऑर्डर देते हुए कहा। यस सर। सबा ने सलूट मारते हुक्म की तमीज की। जाओ आबिश, बेस्ट ऑफ लक। वो मुस्कुराया था और फिर आंखों में आंसू भरे दराब के गले लगा था और सबा की हमराही में बाहर चल दिया था। सर, मिस्टर शहाब को एयरपोर्ट से रिसीव करके होटल रूम में छोड़ आया हूँ, इनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए इंस्पेक्टर भिजवा दो, एक और पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही बताया था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसका बयान सबके सामने रिकॉर्ड होगा। फिलहाल ऐसा करो, 4 सिविल यूनिफॉर्म में इंस्पेक्टर इसके घर की निगरानी के लिए भिजवा दो। गुलशन भाई के घर का पता पकड़ाते हुए कहा दराब ने इंस्पेक्टर को। यस सर। वो भी हुक्म की तमीज करते चला गया था। सर, लतीफ इस भुट्टे को ले आया है, ताहिर ने असफन को फोन करते हुए कहा। बहुत खूब, इसकी रकम और फ्लाइट टिकट देकर चलता करो, बस आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ, असफन ने जोश से कहा। जी सर, ताहिर ने कहते ही कॉल काटी थी। फोन पर बेल होती इसकी आंख खुली थी। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर सामने लगी घड़ी पर टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। इससे पहले कि वो मोबाइल उठाता वो बंद हो गया, यानी पावर ऑफ चार्ज नहीं था शायद, इसलिए इसे मोबाइल हाथ में पकड़कर लुटने की कोशिश की, मगर वो इसके साथ सो रही थी। आहान के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। इसके सर को अपने बाजू पर रखकर वो इसके चेहरे को देखने लगा था लैंप की मध्यम रोशनी में। मेकअप से बगैर बेदाग चेहरा सोते हुए इसको किसी चांद के हाले की तरह लग रहा था। आहान पेन हो रहा है, इसके लफ्ज याद करके वो गहरा मुस्कुराया। वो हल्का सा कसमसाई थी, मगर अब वो फिर से मदहोश होने लगा था। इतने में दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। अनंता ने भी आंखें खोलने की कोशिश की। आहान भाई, दरवाजा खोलें। आपके असद ने दरवाजा खोलने के साथ साथ सदाएं भी लगाई थी। आहान दरवाजे की जाने बढ़ा था। अनंता को कंफर्टर ठीक से उड़ने का इशारा करके, असद खैरियत? आहान ने दरवाजा खोलते ही पूछा था। आहान भाई, ड्राइवर बता रहे हैं अभी को किसी ने अगवा कर लिया है। वो कब्रिस्तान के गेट पर थे और ड्राइवर फूल खरीदने गया और उन्हीं 2 सेकंड्स में जावियान भी इसकी शोर की वजह से बाहर आया था, जबकि अलमीरा अभी सो रही थी। दरवाजा बंद करते वो इन तक पहुंची थी। क्या हुआ? इसने आहान और असद को पेशान खड़ा देखकर पूछा था। जब ये असद ने पूरी बात बताई थी। व्हाट? हमारी गलती है बड़ी, हमें रात ही को अभी को बता देना चाहिए था, हम कैसे भूल गए। आज जुमेरात है और अभी आई स्वेयर बड़ी, अगर अभी को खराश भी आई ना तो मैं आग लगा दूंगा इस गुलशन को। चेहरे पर सफाकियत सजाए से मुराते हुए कहा। ये जो बाहर सिक्योरिटी खड़ी है, ये क्या कर रही थी? जावियान ने गुस्से से चलाया। रिलैक्स जावियान, वो सिर्फ घर की निगरानी के लिए है, घर से बाहर जाने वालों की जिम्मेदारी तक नहीं। आहा ने इसके गुस्से को ठंडा करते हुए कहा। व्हाट रबिश, कहता वो कमरे में गया था मोबाइल लेने। मेरा मोबाइल लाओ असद रूम से, आहा ने कहा था। नहीं रुको, मैं खुद लाता हूँ। किसी ख्याल के तहत उसे रोककर वो खुद कमरे में आया था। क्या हुआ आहान? वो जो कंफर्टर अपने गिर्द लपेटे बैठी थी आहान के आते पूछा था। कपड़े निकाल दो अनंता, में फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहते वो मोबाइल चार्ज पे लगाकर फ्रेश होने चला गया था।
वो गुमसुम सी उठी थी बेड पर। कुछ तो बड़ी जरूरी बात थी, और वो क्या थी जो आहान के निकलने के बाद ही पता चलना था। हाँ फरीद, क्या रिपोर्ट है? दराब ने ब्लूटूथ में पूछा था। सर, आपकी सोच ठीक है। वो गुलशन बाई सुकून से नहीं बैठी। सुबह जब अभी गिरफ्तार निकले तो आपके हुक्म के मुताबिक इस घर से कोई भी कभी भी निकले मुझे इसका फॉलो करना होगा, तो मैंने ऐसा ही किया। अभी वो गाड़ी को फॉलो करता रहा, कब्रिस्तान के करीब आया तो इनको अगवा किया गया, फिर एक फार्म हाउस जिसमें अभी को लेकर गए हैं। मगर एक बात की समझ नहीं आ रही सर, फरीद ने दराब से कहा। क्या? सर, ये लतीफ तो गुलशन बाई का करिंदा है, फिर ये असफन के फार्म हाउस क्यों चला गया? फरीद ने फार्म हाउस के दरवाजे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। पैसा फरीद, और क्या? किसी के वफादार नहीं रहता ये। तुम वही निगरानी पर होगे। मैंने एक टीम तैयार की है जो तुम तक पहुंच जाएगी जब तुम हमें असफन के वहां आने का सिग्नल दोगे। दराब ने मसरूफ अंदाज में उसे तंबीह करते हुए कहा। सर, लतीफ बाहर आ रहा है और वैन वाला भी। इसने फोन पर दराब को बताया था। वो दोनों किसी भी हाल में निकलने नहीं चाहिए। पकड़ो और थाने पहुंचाओ उन्हें। दराब ने ऑर्डर देते हुए कहा। यस सर, फरीद ने कहते ही फोन बंद किया था। वो रक्शे से उतर कर अंदर आया। सामने गुलशन बाई बाहें खुले बेटे के लिए मुंतजिर थी। वो जाते ही माँ के गले लगा। मामा, आबिश माँ के गले लगा था। माँ ने भी तड़पते हुए इसे बाहों में लिया। आबिश मेरे बच्चे, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कितना तड़पी हूँ मैं तुम्हारी चाहत और तुम्हारी मोहब्बत में। अब नहीं मामा, मुझे बचा ले। मुझे इन पुलिस वालों के पास नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे आने तक तुम्हारे लिए चिकन कढ़ाई बनाई है। मामा की जान, फ्रेश हो जाओ, फिर खाते हैं। इसके माथे को चूमते हुए कहा। जी मामा। वो मामा से अलग होता सामने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये लतीफ का बच्चा कहाँ मर गया? अभी तक क्यों नहीं आया? और लोकेशन भी ऑफ है। गुलशन बाई ने आबिश के रूम में जाते ही मोबाइल चेक करते हुए गुस्से से कहा। हेलो, कहाँ मर गए हो तुम लतीफ? गुलशन बाई ने इसके फोन उठाते ही गुस्से से कहा। ओ गुलशन, तमीज से बात कर। अब मैं तेरा 2 टके का मुलाजिम नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका लबो लहजा सुनकर गुलशन दंग रह गई थी। बकवास मैं नहीं करा, तू सुन कान खोलकर। तेरे इस दुश्मन को उठाकर फेंक आया हूँ असवद के कदमों में, क्योंकि वहां से मिलता मुझे मौत। और तूने मुझे क्या देना था? 2 बोल शुक्रिया के? लानत भेजता हूँ तुझ जैसी हराम मुंह से निकलते इन लफ्जों पर। चल कोई नया कारिंदा ढूंढ अपने लिए। गाली निकालकर अपने लहजों को हकारा जना बनाते इसने फोन काटा था। लतीफ, तुझे मैं अगली सांस नहीं लेने दूंगी। तूने मुझे गुलशन बाई को गाली दी। गुस्से से तलमलाते इसने एक और नंबर डायल किया था। कहाँ हो तुम चारों? अभी के अभी मेरे पास पहुंचो। इसने फोन रिसीव करते हुए कहा। खैरियत भाई? फोन रिसीव करने वालों ने पूछा। खैरियत होती तो मैं फोन करती। इसको मार दिया क्या? गुलशन ने पूछा। नहीं भाई, रात को किसी काम के सिलसिले में इमरजेंसी में जाना पड़ा तो वो बच गया। अभी वही करने लगे हैं। इसे फोन किया, फोन पर बताया। इसे छोड़ो फिलहाल और जल्दी पहुंचो। कहते ही गुलशन ने कॉल डिस्कनेक्ट की। रशीद रस्सियों में जकड़ा हुआ था और इसके गुंडे का एक साथी इसके दिमाग का निशाना बांधे गंदिए इसके मुंह खड़ा था। वो ये छोड़ दो इससे, गुलशन भाई के ऑर्डर हैं। अभी हम चारों को बुलवाया है। इनके जाते ही रशीद ने सुख की सांस ली, वरना आज तो मौत साथ खड़ी थी। फिर कुछ सोच के कुर्सी घसीटता सामने पड़ी टेबल तक पहुंचा। टेबल पर पड़ी शराब की बोतल को टांग से टेबल लाकर नीचे पटका और टूट गई। फिर पाँव के अंगूठे से उंगली से इस बोतल के बड़े वाले टुकड़े को पकड़ा। वो कांच पाँव में पकड़ के इसने टेबल पर रखा, फिर कुर्सी को खसखनाते रुख मोड़ा था और बिला आखिर 15 मिनट के बाद वो रस्सी खोलने में कामयाब हो गया था। जल्दी जल्दी इसने पाँव से भी रस्सियों को आजाद किया था। इसने कमरे में आकर खिड़की का शीशा तोड़ा तो वहां से कूद गया था। अब इसकी मंजिल थाना था। इसे कैसे भी किसी तरह पुलिस स्टेशन जाना था और वहां से जावियान के घर। इसने मेन रोड पर आते ही रिक्शा लिया था और थाने पहुंचा था। मौजें लगी। आज तो अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया, इस बुड्ढे के अगवा पर मिल गया। और 12 बजे फ्लाइट भी है। लतीफ वैन में बैठा मुस्कुरा रहा था। गुलशन भाई, तेरे बुरे दिन तो शुरू असफन के हाथों। ये ले, ये तेरा नाम 2 लाख और ये 20,000 ऊपर। तूने बड़ी मदद की है मेरी। ये 20,000 तेरा इनाम। लतीफ ने वैन ड्राइवर के सामने पैसे रखते हुए कहा कि अचानक सामने से इनके वैन के शीशे के बाद दिखरे फायर होने की वजह से टूटे थे। फिर इनके वैन के टायरों पर फायर। लतीफ चौकन्ना हुआ था। इसने गन निकाली थी। गाड़ी तेज चलाओ, लतीफ ने हुक्म दिया। कैसे चलाऊं? गाड़ी पंचर हो गई है, वैन ड्राइवर ने कहा। फिर गाड़ी झटके से रुकी थी। हैंड्स अप, फरीद ने वैन के करीब आते हुए कहा। लतीफ की पिस्टल से गोलियां खत्म हुई थी। फरीद ने और इसके बाकी साथियों ने लतीफ और इसके साथियों को हथकड़ी लगा ली थी। तुम लोग इन दोनों को थाने में पहुंचाओ, मैं फार्म हाउस जाता हूँ। बाकी ऑफिसर्स को हुक्म देते वलीद फार्म हाउस की तरफ बढ़ा था और अपनी गाड़ी में बैठ गया था। क्या असवंद आया वहां? फरीद ने गाड़ी तेज चलाते हुए मौजूद हवालदार से फोन पर राब्ता करते हुए कहा। नहीं सर, इसे जवाब मिला था। नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। फरीद ने कहते ही कॉल काटी थी। सर, 4 गुंडे गुलशन बाई की तरफ बढ़े हैं।
वहाँ मौजूद सिविल यूनिफॉर्म में खड़े इंस्पेक्टर दराब को इत्तला दी थी। ये औरत क्या करना चाह रही है? दराब अपने सामने खुले लैपटॉप पर सामने आबिश और गुलशन को खाना खाते हुए देख रहा था। ऐसा करो, अभी दराब फोन पर मौजूद सिविल यूनिफॉर्म ऑफिसर को कुछ कहने वाला था कि इसके दूसरे इंटरकॉम पर कॉल मसूल हुई। सर लतीफ और उसके साथी पकड़े गए हैं, वो थाने पहुंचते होंगे, फरीद ने उसे बताया था। गुड, असफन वाला केस बहुत ध्यान से ट्रीट करना। फरीद, दराब ने कहते फोन रखा था। मुझे लगता है कि कोई बड़ी गड़बड़ करने वाला है, कहीं उसे आबिश पर शक तो नहीं हो गया, इसे इन चारों को फोन करके बुलाया। तो मैं ये कब से सुन चुका हूँ कैमरास के जरिए, मगर क्यों बुलवाया? क्या लतीफ के लिए या फिर किसी और मकसद के लिए? दराब ने इस ऑफिसर से कहा। सर मुझे यही लग रहा है कि वरना चारों गुंडों को किस लिए बुलाएगी वो? फोन पर मौजूद दूसरे ऑफिसर ने कहा। ओके, इन चारों के अंदर जाके अरेस्ट करो सबको और पूरा घर अच्छे से छान मारना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई राज है इस घर से जुड़ा। बट बी वेरी केयरफुल, और मुझे सब जिंदा चाहिए, दराब ने कुछ सोचते हुए कहा। यस सर, दराब ने सुनते ही फोन रखा था। आहान, आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? वो जल्दी में जूता पहन रहा था। तब वो रोते हुए इसके पास बैठी थी। कुछ नहीं हुआ नमता, बस अभी कब्रिस्तान गए थे तो थोड़ी तबीयत खराब होगी, तुम दुआ करना, स्ट्रेस ना नहीं लेना। हम जा रहे हैं, खैरियत की इत्तला देंगे, और अलमीरा को कुछ मत बताना, और प्लीज घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। इसको तसल्ली देते हुए मोबाइल नेता बाहर निकला। दराब को कॉल की। जावियान को टीवी लाउंज में खड़े देखते हुए उस तक पहुंचा था। किसी दूसरी कॉल पर बड़ी देर से बिजी है, इसका नंबर दो बार ट्राई कर चुका हूँ। जाविया ने परेशानी से कनपट्टी पर मसलते हुए कहा। बड़ी अभी ठीक होंगे ना? कुछ नहीं होगा, इनको परेशान मत हो। चलो दराब के पास ही चलते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा। फिर वो एक दूसरे के हमरा ही बाहर निकले थे। इनकी गाड़ी घर से निकलने के एक और पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी ने इन दोनों की गाड़ी का पीछा किया था, क्योंकि सख्त ऑर्डर से दराब के। वो दोनों गाड़ी तेज ड्राइव करते पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर अंदर की तरफ बढ़े। दराब अभी, जाविया ने इसके ऑफिस में जाते ही परेशान लहजे में कहा था। रिलैक्स जावियान, मैं जानता हूँ अभी कहाँ है, परेशान मत हो। इस असफन और गुलशन नामी चूहे और चूहा को इनके बिल से निकालने के लिए इनकी चाल को थोड़ा सा कामयाब होते देखना जरूरी है। दराब ने उसे बैठते इशारा किया था। इसने फिर से उसे तसल्ली दी। इस दौरान इसे इंटरकॉम पे कॉल रिसीव हुई थी, जिसे इसने रिसीव किया। सर, असफन की गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल हो रही है, फरीद ने कहा। क्या हुआ? जाविया ने घबरा कर पूछा। असफन वहाँ पहुंच चुका है, जहाँ अभी को लेकर गए हैं, हमें निकलना होगा। इंस्पेक्टर सबा गुलशन वाले घर की लोकेशन पर आप रेड करेंगी, बाकी ऑफिसर्स के साथ, और याद रखिएगा इस घर में कुछ तो है, एक एक कोना खंगालेगा। बाहर निकलते ही सबा को किसी फाइल पर झुकाव देखकर वो उसके पास रुका था और जल्दी जल्दी में से ऑर्डर देके वहां से निकला था। यस सर, इसने फाइल से सर उठाते कहा था। पता नहीं कौन सी हड्डी फिक्स करवाई है, और खुद में कल से एक पल भी नहीं सोने दिया, रात भर नहीं घर गई। इंस्पेक्टर सबा, ये कर लो वो कर लो, इंसान ही कोई खलाई मखलूक है। पता नहीं कौन सी हड्डी फिक्स करवाई है, खुद में कल से एक पल भी नहीं सोने दिया, रात भर नहीं घर गई। इंस्पेक्टर सबा, ये कर लो वो कर लो, इंसान ही कोई खलाई मखलूक है जो खुद भी उड़ता है, 48 घंटे ड्यूटी देता है और हमसूंों को भी फंसवाता है। अल्लाह करे दराब के बच्चे तुझे बीवी गंजी मिले, तेरे बच्चे काले हों। कहते ही इसने अपनी जमाई रोकी थी और फिर गुस्से से वो अपनी कैप पहने वायरलेस उठाए बाहर की तरफ बढ़ी थी। अभी कैसे हैं आप? अभी ने असफन ने मखरू हंसते हुए कहा। अभी को होश आ गया था, वो अपने सामने बैठे इस लड़के को देख रहे थे। क्यों लाए हो मुझे? क्यों लाया? यू इंटरेस्टिंग। वैसे तो मैंने आपको किसी भी अमल के किसी भी भनक नहीं लगाता, बजुर्गो आप बड़े हैं, आपके एहतराम में बता देते हैं। मेरी अमानत है आपके पोते के पास, वो सीधी तरह मुझ तक आ नहीं। फिर क्या, मुझे जावियान की जान जिसमें कैद है उसे उठाना पड़ा, यानी आपको। अब जब मैं आपकी गर्दन दबोचूंगा तब वो मेरी जान मतलब मेरी अलमीरा मुझे दे देगा। असद ने अभी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मीर जावियान अफंदी मेरा पोता है, इसकी इज्जत को हवा भी नहीं छू सकती, और तुम बात कर रहे हो मेरे जरिए इस तक पहुंचने की। अभी ये कहते मुस्कुराए थे। अलमीरा को मुझ तक पहुंचाना ही होगा। असफन अभी के आरामदेह लहजे पर तलमरा उठा था। वो और दराब अपनी पूरी टीम के साथ फार्म हाउस पहुंच चुके थे। इनके आने तक फरीद ने बाहर का तमाम हिस्सा क्लियर करवा दिया था। रास्ते में खड़े सारी मुहावजों पर वार करके इनको रास्ते से हटाया था और वो फार्म हाउस की तरफ दाखिल हो रहे थे। एंट्रेंस के लाउंज में ताहिर बैठा नजर आया, जिसकी पुलिस को देखते ही पसीने छूटे थे। असफन कहाँ है? दराब ने एक ऑफिसर से इसकी कनपट्टी पर गन रखी तो दराब ने इससे पूछा। मुझे लगता है चौधरी असफन तुम अभी तक नींद में हो, या फिर मेरी बात का मतलब नहीं समझे। जो सिंगापुर जाके तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना सकता है, तुम्हारी चर्बी उधेड़ सकता है, इसको यहाँ आने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। अभी ने इसका तलमलादा देखकर जल्दी पर तेल डाला था। यू बास्टर्ड बुड्ढे, अब वो हर बार जीत नहीं सकता। कहते उसने अभी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया था। मैंने हर बार हारना भी नहीं सिखाया।
जाविया ने उसका हाथ पकड़कर इतनी जोर से झटका था कि असफंद को लगा कि वो जड़ से ही उखड़ जाएगा। नहीं असफंद, इतना आसान नहीं, मेरा बाप पर हाथ उठाना। आहा ने हाथ का पंच बनाते इतनी जोर से इसके मुंह पर मुक्का रसीद किया कि वो लड़खड़ाता जमीन में बोस हुआ था। मैं तुम लोगों को असफंद शिद्दत से उठा था जब जाविया ने आगे बढ़कर इसका गिरबान पकड़ा था। तुम्हारा खेल खत्म असफंद। इसके मुंह पे बेदर पे किक मारते वो जुनूनी हुआ था। जावियान छोड़ दो इसे, अभी की आवाज गूंजी थी। उठाओ इसको और उसकी असल जगह पहुंचाओ जो दर्द से दहरा रहा था, करा रहा था, जिसमें वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं थी। दराब ने उसे हकारत से देखते पीछे खड़े ऑफिसर्स को कहा था। आप ठीक है ना अभी? जाविया ने पूछा था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग ठीक हो? उन्होंने परेशानी से पूछा। और अनंता अलमीरा कहाँ है? वो ठीक है, अभी घर पर है, आहा ने कहा। आई एम सॉरी अभी, असल में जब लतीफ आपको किडनैप किया तो मुझे तभी पता चल गया, मगर असफंद को इसके बिल से निकालने के लिए ये जरूरी था कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं बेटिया, शुक्रिया। इस जैसे नासूर को तुम तक पहुंच के वो चाहे मेरे जरिए सही, मुझे इस बात पर फख्र है कि तुमने अपनी वर्दी का हक खूब निभाया है। आप सब बड़ों की तबीयत यही है अभी, तराब ने हंसते हुए कहा था। मामा मुझे कुछ बात करनी है आपसे। खाने के बाद वो आबिश के लिए चाय बनाकर लाई। आबिश ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, ये बैल लगता है वो लोग आ गए। गुलशन ने आबिश की बात का जवाब दिए बगैर कहा था। मामा, आबिश ने पुकारा। रुको बेटा, इस लतीफ का पहले अराज करवा लो, फिर बात करते हैं। इनको कहते ही दरवाजा गुलशन ने बाहर की तरफ से खोला था। वो चारों सामने खड़े थे। आओ अंदर आओ और दरवाजा बंद करके आना। इनको कहते गुलशन बड़ी थी। वो आगे पीछे अंदर आए। चौथे जब अंदर कदम बढ़ाया तो उसके पीछे एक इंस्पेक्टर फुर्ती से अंदर घुसा था और चौथे वाले को अंदर धकेल कर इसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी थी। बाकी के तीनों ने मुड़कर पीछे देखा तो वो मजीद ऑफिसर अंदर आए थे और इन दोनों पर बंदूकें तानी थी। यह सब 1 सेकंड के अंदर हुआ था। इस लम्हे गुलशन भाई ने भी पीछे देखा था। दरवाजे से अंदर आधी सबा ने 2 कदमों के जुस लगाते इसके पीछे पहुंचते इसके सर पर बंदूक तानी थी। मैंने कुछ नहीं किया, गुलशन ने अपने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। कोई नहीं बात तू यार, आजकल सुनने को मिलती ही नहीं, जिसको पकड़ो यही कहता है मैंने कुछ नहीं किया। सबा ने बेजारी से कहका लगाते हुए कहा। सबा अभी आप आबिश सुन के बाहर की तरफ आया था। सर ने कहा था आबी इस रेट का, तुम ठीक हो? सबा ने आबिश के हैरान चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। जी मैं ठीक हूँ, इसने यकीन दहानी करवाई थी। ये क्या कर रहे हो आबी, तुम इन इंस्पेक्टर्स के साथ मिले हुए हो? गुलशन भाई ने यकीनी से पूरी बात समझते हुए आबिश को देखते हुए कहा। चलो भाई इस गन को तो डालो गाड़ी में। सबा ने पेंट के साथ की हथकड़ियों को हाथ में पकड़े गुलशन को लगाया था। बाकी ऑफिसर्स इनको भी हथकड़ियां डालकर पुलिस मोबाइल में डाल चुके थे। मुकेन सबा भी वो गुलशन भाई को बाहर ले जाने के लिए बढ़ी तब आबिश ने रोका था। नानू और खाला कहाँ हैं? इसने गुलशन भाई के सामने खड़े होते पूछा। नहीं बताऊंगी, तुमने मेरे इत्मीनान को जो ठेस पहुंचाई है, इसके बाद मेरा तुम्हें देखने को भी दिल नहीं जा रहा। इन गद्दारों के साथ मिलकर तुम अपनी सगी माँ से गद्दारी करके बैठे। गुलशन भाई ने नफरत से आबिश की तरफ देखते हुए कहा था। ठीक है मत बताएं, मैं फिर अपनी जान ले लेता हूँ। आबिश ने कहते सबा के हाथ से गन खींचकर अपनी कनपट्टियों पर रखी थी। क्या कर रहे हो तुम आबिश? पुट द गन डाउन, सबा ने गुस्से से कहा। नहीं सबा भी, आज या ये तो बताएंगी या मुझे गनवा देंगी। तुम्हारी माँ जलील हो जाएगी। आबिश गन नीचे रखो। क्यों अपनी माँ को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हो? मैं सिर्फ आखिरी बार पूछूंगा, इसके बाद ये गोली मेरे दिमाग में उतरेगी। नानो और खाला कहाँ हैं? भराई आंखों से इसको माँ को देखते हुए कहा। इससे बढ़कर अजियत क्या थी? हथकड़ियां पहने उसकी माँ इसके सामने खड़ी थी तहखाने में। बेटे के ठोस लहजे को देखते इसकी आंखों से आंसू टूट गिरे थे। आबिश ने इसकी बात सुनते ही अपनी कनपट्टी से पिस्टल हटाकर अपनी माँ के दिल का मुकाम का निशाना लिया था। नो आबी, सबा ने घबराते हुए कहा। आबिश, ट्रिगर पे इसकी उंगली मजबूत देखकर गुलशन भाई ने बेयकीनी से देखा था। वो बेटा जिसकी जान की खातिर वो पल पल तड़पती थी, वो अपने हाथों से इसकी जान लेने लगा था। ठा आबिश ने इसकी बात सुनते ही अपनी कनपट्टियों में से पिस्टल हटाकर अपनी माँ के दिल की मुकाम पर निशाना लिया था। नो आबी, सबा ने घबराते हुए मना किया था। आबिश ट्रिगर पर इसकी उंगली मजबूत देखकर गुलशन भाई ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। फिर इसने दोबारा गन ठा इसने अचानक पिस्टल का रुख ऊपर की तरफ किया था और फजा में गोली की आवाज गूंजी थी। फिर इसने दोबारा गन अपनी कनपट्टी पर रखी थी। आबी क्या कर रहे हो? वापस करो मुझे गन। सबके पसीने छूटे थे। जिंदगी में अगर मेरे लिए अब कोई सबसे बेएतबार रिश्ता होगा तो वो माँ का। हालांकि माँ और बेएतबारी जानवर भी होगा तो वो इससे इनकार करेगा, क्योंकि माँ तो जानवर की भी इसको चाटती है, प्यार करती है, पिचकारती है, तकलीफें उठाती है, इसकी शिकारियों से लड़ना सिखाती है, दुनिया में अच्छाई और बुराई फर्क का समझाती है, रिश्तों की पहचान बनाती है। मगर नफरत और दलदल कोई माँ कैसे देख सकती है? इनमें घिरा हुआ अपने बच्चों को। नफरत है मुझे इस रिश्ते से जो मेरे और माँ आपके दरमियान है मामा।
मैं अपनी हर सांस के साथ इस रिश्ते से नफरत करूंगा, इस कोख से नफरत करूंगा जिसने मुझे जन्म दिया, हलाल और हराम की तमीज भुलाकर, रब की बताई हदूद फैलाकर। काश मैं पैदा होते ही मर जाता, आपकी रंगीन रातों का वजूद बनकर यूं सांसें ना लेता। मेरा बाप शहाब था, मगर मेरा डीएनए मैच सेठ वजाहत के साथ हुआ। मेरे लिए इससे बड़ा कोई खंजर नहीं जिसने मेरी जिस्म को जगह जगह से काट दिया। दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या होती है? कि अपने वजूद का बेनाम होना। मामा, मुझे पता है मैं कितनी और किस कदर गहन खाऊं अपने वजूद से। इसे रोते हुए कहा और उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। आबिश, मुझसे गलती नहीं मामा, वो गलती नहीं थी, वो सब गुनाह था, कबीरा गुनाह। और मुझे भी गुनाहगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आपने। मुझे ऐसे लगता था कि मेरा वजूद इस जानवर के जैसा है जिसका नाम लेना भी इस्लाम में गुनाह है। मैं गुनाह हूँ मामा आपका। देखिए मामा, आपका गुनाह आपके सामने खड़ा है। वो सुर्ख आंखों में अपने टूटे वजूद के आंसू लिए पागलों की तरह रो रहा था। मैं क्या करूँ मामा? मैं क्या नाम दूँ अपने आप को? गुमनाम आबिश शहाब नहीं, गुमनाम आबिश वजाहत नहीं, हकारत ज़दा आबिश। मैं क्या करूं? अपने दिल से इसकी मोहब्बत को मिटाने के लिए नहीं पा रहा, मगर मेरे दिल में आपके लिए नफरत ही बढ़ती जा रही है। मगर नहीं मामा, आपको इतनी आसान मौत क्यों मिले? 20 सालों से जिनको पल पल आपने मौत दी है, इनके दुखों की भरपाई मैं करूंगा। ऐसा जख्म लगाऊंगा आपकी रुपए के फांसी से पहले ही आप मरेंगी। हर सांस के साथ आपको जिंदा रहने से ज्यादा मौत की आस आएगी। आपको क्या लगता है कि आपके सारे दुखों का हल इतनी आसान मौत है? आज आप अपनी आंखों से मेरी रूह का फना होता देखेंगी, फिर आपको किसी चीज की बका की हसरत नहीं रहेगी। अभी नहीं, प्लीज खुद को अजियत मत दो, मुझे मार दो। मैं अपनी मोहब्बत को खोया है, मुझ में अपने बेटे को अपने सामने तड़पते देखने की हिम्मत नहीं। वो अपने बेटे से इसी की जिंदगी की भीख मांगने लगी, रोते हुए गड़गड़ाते हुए। आप इश्क कर नीचे करो, वो इसकी तरफ कदम बढ़ाते कह रही थी। सबा को उसके अजायम ठीक नहीं लग रहे थे, उसकी छठी हिस्स खतरनाक वाइब्स दे रही थी। सबा, आप ही मेरे करीब मत आएगा वरना मैं खुद को मार दूंगा। इसे हाथ की तरफ इशारे से रोका था और उसके कदम वहीं रुक गए थे। सब आप ही तरह वही से कहेगा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। मैंने अपनी माँ की कहानी का वो किरदार हूँ जिसे अपनी सजा खुद तजवीज़ की है। मैं इस कहानी का वो किरदार हूँ जिसे मेरी माँ के सिवा किसी ने नहीं रोना। मैं इस कहानी का वो किरदार हूँ जिसे मेरी माँ के सिवा किसी ने नहीं रोना, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा होता है। मेरी जेल में मौजूद टेबल के पास एक पेपर है, इस पर मेरी कुछ वसीयत लिखी है, वो दरा भाई को दे दें आप। अनंता से माफी मांगने के काबिल नहीं खुद को समझता, कुछ गुनाह माफी या बख्शिश के काबिल नहीं होते और मेरी गुनाह की सजा के मुस्तहिक हैं। एक बात अनंता से जरूर कहेगा कि मैंने बचपन से लेकर अब तक अपनी हर सांस के साथ इससे मोहब्बत की है। दर्द मुबारक मामा जानी, अना मुबारक मामा जानी, हसद मुबारक मामा जानी, आबिश की मौत मुबारक मामा जानी, अलविदा। कहते ही इसने तलखी से अपने सामने खड़ी माँ को मुस्कुराते देखा, जिसका इसके अल्फाज उनके रंग पक हुआ था। मेरी ख्वाहिश है मामा, मेरी हर जाती सांस के साथ आपकी अना का घूंट टूटे। ठा टिगर दबा था और गोली की आवाज गूंजी थी। वो बहती आंखों के साथ लहरा कर जमीन बोस हुआ था। आबिश सबा इस तक रोते हुए आई थी, मगर इसका मुर्दा वजूद इसकी रूह का साथ छोड़ चुका था। आबी गुलशन ने बेयकीनी के साथ दीवार के साथ लगे बड़ी मुश्किल से इतना कह पाई थी। इसकी आंखों के सामने वो सब लम्हे लहराए थे जब वो इसने छोटे से को पहली बार बाहों में लिया था, जब वो इतनी ज्यादा बीमार हुआ था, तब जब इसने पहली बार कुरान पाक खत्म किया था, तब जब उसके गले लगा था, इसे नई गाड़ी की फरमाइश कर रहा था, तब जब इसने अनमता से निकाह की ख्वाहिश की थी, तब जब वो हॉस्पिटल में मौत के धाने पर खड़ा था, और अब जब उसकी कनपट्टी में सुराख था और इससे खून निकलकर जमीन को सैराब कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका वजूद बेजान हो गया है। इसको लग रहा था कि इसके वजूद में सिर्फ और सिर्फ सांस का ही फर्क है। काश इसके बस में होता तो वो अपनी सारी सांसें नोच कर इसके मुर्दा वजूद में डाल देती। इसके आंखों के सामने इसके आंसू आए थे, झूठी अना, हसद और मकारी में बह रहे थे। अभी मेरे बेटे उठो, आप भी मेरे भाई उठो। मेरा कोई भाई नहीं था, जिंदगी में पहली बार किसी ने इतने प्यार से आप ही कहा था। क्यों गनवा दिया खुद को? सबा ने रोते हुए इसे पुकारते हुए आबिश की खुली आंखों पे हाथ रखकर बंद किया था। इसने अपनी 1.5 साल सर्विसेज में पहली बार किसी को मौत के इतने दिल के करीब महसूस किया था। इसको खुद लग रहा था कि वो सांसें नहीं ले पाएगी। आबिश की खुली आंखों में दर्द चंगाड़ियां थी जो बुझ गई थी। वो अपने दुख, अपने पछतावे में सब कुछ अपने साथ ले गया था। गुलशन भाई दूर बैठी इसके वजूद को देख रही थी। ना तो उसे अपने आंखों पर यकीन था, ना इस बात पर कि वो मर गया है। मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाओ प्लीज, वो चीखते हुए कह रही थी। सबा ने आबिश की डेड बॉडी को रेस्क्यू करवाया था और फिर चीखती चिल्लाती हुई गुलशन भाई को थाने ले गई थी। सर, गुलशन भाई को पकड़ लिया है, तय खाने में से 2 खातून भी मिली है, हम थाने पहुंच रहे हैं। कहते कहते सबा ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए चुप हुई थी। और क्या? दराब ने गाड़ी में बैठते हुए पूछा था। और सर, मैं थाने आकर बताती हूँ। ओके, दराब ने कॉल काटी। हमें थाने चलना होगा, गुलशन पकड़ी गई है। जावियान, अलमीरा और अनमता भाभी को भी वहीं बुला लो। मुझे लगता है तय खाने से जो 2 खवातीन मिली हैं वो इनकी नानी और माँ है।
इट्स अ बिग अचीवमेंट दराब, आहान ने खुशी से कहा था। टीम स्पिरिट के बगैर मुमकिन नहीं था आहान भाई, और सबसे मेन रोल आबिश का है। अगर वो ना मानता और उसे अपने ग्राहों का एहसास ना होता तो कभी भी हम इस गुलशन तक ना पहुंच पाते। इसने बहुत साथ दिया है हमारा। दराब ने दिल से आबिश का मशकूर होते हुए कहा। रियली, ये कब हुआ? मतलब इतनी जल्दी एहान हुआ था? अल्लाह जब हटा दे तो जल्दी क्या देर क्या, सबके सब रब के फैसले हैं। इस बार आबी बोले थे, कॉल कर दी है, वो 15 मिनट तक पहुंच जाएंगी ड्राइवर के साथ। जाविया ने फोन में बात के बाद बताया था। बेटा, हमें कहाँ ले जा रहे हो? सकीना अम्मा ने सबा की तरफ देखते पूछा था। माँ जी, रब ने सुन ली है आपकी, गुलशन भाई को गिरफ्तार कर लिया है हमने, इसने सकीना को देखते हुए कहा, जबकि चुपचाप बैठी मरियल वजूद की 40 साल औरत को देखकर वो बहुत हैरान हुई थी, जो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस जेर लब कुछ न कुछ पढ़े जा रही थी। वो उन्हें लिए थाने के एक कमरे में गए थे और उन्हें वहां बिठाकर दराब के ऑफिस की तरफ बढ़ी थी। रशीद, तुम? जाविया थाने में दाखिल हुआ तो एक कुर्सी पर तरबदर हालत में रशीद को बैठे देखा था। ये कौन है? वो रशीद? दराब ने पूछा था। अभी और आहान भी रुके थे। गुलशन भाई का खास बंदा था, फिर इसकी शादी गुलशन से। जाविया ने दराब को देखते हुए कहा था। वो बात समझा था। सर प्लीज, मुझे बचाने में बहुत मुश्किल में हूँ। रशीद ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा, ऑफिस में आओ। दराब कहते ही इसे बाकी सबके साथ दफ्तर ले गया था। अब बताओ। कैप उतारकर उसने टेबल पर रखते हुए कहा। सर, मैं पहले गुलशन भाई के खास कारिंदों में से हुआ करता था, फिर मेरे साथ गुलशन भाई ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, और फिर उसके बाद जब मैंने शादी की रात इससे अपना हक दिया तो इसने अगले दिन मुझे गुंडे बुलवाकर पटवाया, और तब से मैं इसकी कैद में हूँ। सर, वो मुझे मारना चाहती है। रशीद भाई से अपना हक लेने पर मुझे लतीफ ने उकसाया था। सर, वरना मैं ऐसी जरूरत। जावियान साहब, वो गुलशन भाई नहीं है, वो अलमीरा और अनंता की माँ नहीं है, वो इसकी जड़वा बहन रोजी है। सर, इसने पिछले 20 सालों से ये खेल रचाया हुआ है। सर, वो नहायत खतरनाक औरत है, प्लीज मेरी मदद करें। रशीद ने रोते हुए हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या जुड़वा बहन? अभी समेत जावियान और आहान और दराब सबको शौक लगा था। सर, इनकी असल माँ जिंदा है और इनकी कैद में है। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वो गुलशन नहीं रोजी थी, अलमीरा और अनंता की माँ का नाम इस्तेमाल कर रही थी, अपने जुड़वा होने का फायदा उठा रही थी। जब मैंने तहखाने में मौजूद सकीना अम्मा के साथ इनको देखा तो एक पल के लिए भी मैं चकरा गई थी, मगर फिर सब समझ आ गया। सर, रेड कामयाब हुई है। गुलशन उर्फ रोजी को हिरासत में ले लिया गया है। असल वाली गुलशन और सकीना अम्मा को वेटिंग रूम में इज्जत से बैठा दिया गया है, मगर इस सारे मामले में एक इंसान को नहीं बचा पाई। सबा कहते हुए रुकी थी। कौन? दराब ने इसकी आंखों की नमी नोट करते पूछा था। इसकी आंखें भर आई थी। सर, आबिश ने खुदकुशी कर ली है। अपनी माँ के सामने से गन खींचकर पहले अपनी नानी और खाला को कहा कि वो कहाँ रखा है, वो उठवाया, और फिर अपनी माँ से ये कह के कि वो नाजायज होने का दुख सारी जिंदगी उठाकर नहीं जी सकता। सर, मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो तब तक फायर कर चुका था। ही इज नो मोर, कहते सबा की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। वहीं दराब की आंखें भी नम हुई थीं। क्या? आबी ने? नो, मुझे इसे भेजने नहीं चाहिए था। दराब का दिल पल भर में तड़पा था इसको याद करके। गलत हुआ, मैंने इसे इतना बुज़दिल नहीं समझता था, वो खुद को मार ले। सर, वो टूट चुका था, अपने ही गुनाहों का बोझ उठाकर जीना वाकई बहुत मुश्किल होता है। रशीद ने एक ट्रांस की कैफियत में कहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबी ने कहा। जावियान और आहान को भी दुख हुआ था, गहरा शौक, मगर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। आबिश की तदफीन का बंदोबस्त कराएं नहायत इज्जत और तकरीम के साथ। दराब ने भराई आवाज में कहा था सबा से। अगर वो इस टाइम अकेला होता तो वो खुद आंसू पर कंट्रोल ना कर पाता। इसके सामने आबिश और अपने वाकयात किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। रशीद, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। आपने गुलशन भाई का हर मौके पे साथ दिया, इसलिए अब आप गुनाहगार हैं, मगर चूंकि आप वादा माफ गुनाह बन गए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम सजा हो, मगर तब तक आपको हमारी हिरासत में रहना होगा। दराब ने रशीद की तरफ देखते हुए कहा। जी सर, ठीक है। रशीद ने सर हिलाते हुए कहा। सबा, रशीद को ले जाएं। दराब ने सबा को कहा। सर, मिस अलमीरा और अनंता आ चुकी हैं, बाहर से हवलदार ने आकर बताया। जी सर, वो भी यही हैं। शहाब साहब आगे हैं। जी सर, वो भी यही हैं। गुलशन को भी इधर वेटिंग रूम में भिजवा दो और बयान रिकॉर्ड करने वाले को भी भेजो। चलें, अभी इस मामले को हल करने का वक्त आ गया है, दराब ने उठते हुए कहा। वो चारों के बाद निकले, वेटिंग रूम में दाखिल हुए। सामने एक बड़ी अम्मा कुर्सी पर बैठी और साथ एक सुकड़ा सिमटा वधू, जिसका बेदाग चेहरा, आंखों के नीचे गहरे से हल्के पीला पटक रंग और आंखों में वीरानी थी। जावियान, आहान, दराब, अभी सबको देखते इनकी हालत पर अफसोस हुआ था। कैसा जुल्म था जो इसने 20 साल सहा था। इनके चेहरे की दीवार की तरफ करवा दो सबा। दराब ने गुलशन की तरफ देखते बयान रिकॉर्ड करने वाले के साथ अंदर आती सबा को कहा। जी सर। सबा कहते गुलशन की तरफ बढ़ी थी। इसने बेयकीनी से उसे देखा था। आंटी, बस कुछ वक्त के लिए। सबा ने बड़े प्यार से इसके वीरान आंखों की तरफ देखते हुए कहा। फिर इसने इसकी नामा का चेहरा भी दीवार की तरफ करवाया था, और दोनों के आगे जावियान और आहान आकर खड़े हो गए थे ताकि वो छुप जाए।
अभी कुर्सी पर बैठ के थे और थोड़ी देर बाद शहाब और गुलशन उर्फ रोजी को कमरे में लाया गया था। शहाब व्हील चेयर पर था जबकि रोजी हथकड़ियां लगे हाथों के साथ अंदर आई थी। शहाब ने नफरत से उसे देखा और फिर तल्खी से मुस्कुराया था। रोजीना अक्सम उर्फ रोजी, दराब ने उसके सामने बैठकर कहा था, अपने बेटे का अंजाम तुम देख चुकी हो। तुम्हारी अना और इस जंग ने उसकी सांसें खींच दी। क्या मिला तुम्हें? दराब ने तल्खी से उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी अलमीरा और अनंता भी अंदर आई थी। अलमीरा जावियान के साथ जबकि अनंता आहान के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। दोनों सामने साकित बैठी आंसू बहाती रोजी की नफरत उसे देख रही थी, मगर कमरे में बेहद खामोशी थी। दराब चाहता था कि वो खुद बोले। मैं अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। कितने पल खामोशी के गुजरे थे जब इसने कहा था, मिल लेना। एक माँ से उसके बेटे की तस्वीर और उसके आखिरी दीदार का हक नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम जैसा सफाक नहीं हो, दराब ने नकुवत से कहा। आविश का मौत का सुनकर अनंता ने आहान का हाथ पकड़ा था, इसके हाथ पर दबाव बढ़ाया था और आहान ने इसको कांधों से थामा था, अपने हाले में लिया था। सफाकियत, हाँ, मुझसे बढ़कर कौन समझ सकता है सफाकियत को जिसने 20 साल इसका ताना बाना बनाया है। सफाकियत की जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने बैठी है। जानते हो इंस्पेक्टर, सफाकियत तो खाली हजम नहीं होती, फिर मोहब्बत में मिली सफाकियत इसका तो बोझ ही अंदर से मार देता है। इसने हंसते हुए तक लहजे में कहा था। मैं जानता था, मगर आज इसका अंजाम भी देख रहा हूँ। ये अपनी आंखों के सामने होता देखकर अच्छा लग रहा है कि सच 100 साल बाद भी सच रहते हैं और झूठ 100 साल बाद भी झूठ। और बुराई का अंजाम बहुत भयानक होता है, जीने की उम्मीद छीन लेते हैं। अपने बेटे की हालत पर तुम्हें तरस नहीं आया? दर आपने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो बच जाएगा। सब उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। दराब को इसकी गमान पर हंसी आई थी। गुलशन भाई, तुम्हारा खेल खत्म हुआ और अब मुझे सच सुनना है, सिर्फ और सिर्फ सच सुनना। तुम्हें सुनना है ना सच क्या है? तो सबसे पहले ये सुनो कि मुझे अपने किए पर 1% भी पछतावा नहीं। इसने अपने आंसुओं को नोचते हुए कहा था। मैं और गुलशन बहनें थीं, जुड़वा बहनें, एक दूसरे का अक्स। कहते वो खिलखिलाकर हंसती थी। दीवार की तरफ मुंह किए बेटी गुलशन भाई के आंसू बहे थे। इसकी हंसी सुनकर सकीना अम्मा की भी आंखें भीगी थी। बाकी बस सब उसे नफरत से सुन रहे थे, मगर एक जैसी सूरत होने के बावजूद भी हमारी सीरत एक जैसी नहीं थी। गुलशन अपने अखलाक से हर किसी को अपना गिरविदा कर लेती थी और मैं अपनी तख्त मजाजी की वजह से हर किसी को खुद से दूर कर देती थी। सब कहते थे गुलशन चांद जैसी मीठी और ठंडी है और रोजी सूरज जैसी गर्म और तपिश। बचपन गुजरा, लड़कपन आया। बचपन ही से मैंने हर मुकाम पर इससे हंसा शुरू कर दिया, इतना कि इसके इस्तेमाल की हर चीज को जला देती थी, इसके सुकून के हर लम्हे को बर्बाद कर देती थी। जो इसको राहत पहुंचाता इससे छीन लेती थी। अम्मा हमें डांस सिखाती, गाना सिखाती, क्योंकि आगे कोठी का काम हमने ही संभाला था। लड़कपन के बाद जवानी का अरूज शुरू हुआ तो एक दिन हम दोनों अपना रक्स महफिल में पेश करना था इकट्ठे। इस महफिल में इस मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन मलिक निसार के बेटे रेहान मलिक ने भी आना था और वो आए। रक्स के दौरान इनकी नजरें मुसलसल गुलशन पर थीं, जबकि मैं पहली नजर में ही इनको पसंद कर गई थी अपने लिए। मगर महफिल खत्म हुई तो उन्होंने मेरे बजाय गुलशन तक रसाई हासिल की और इससे बातचीत आगे बढ़ाई। गुलशन इनकी पसंदगी बनती गई और वक्त गुजरता गया, मगर मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो कैसे पहचान लेते हैं कि गुलशन कौन है और रोजी कौन, जबकि बहुत से लोग हमें फर्क नहीं कर पाते थे। मैं कई बार गुलशन को कमरे में बंद करके गुलशन बनकर ईद तक जाती, मगर वो मुझे गुस्से से झटक कर पीछा कर देते, जैसे मैं कोई नासूर हूँ, और कहते थे कि तुम गुलशन नहीं हो। एक दिन मैंने पूछा तो मेरे बेहद असरार पर उन्होंने बताया कि गुलशन के कदमों की चाप और उसकी खुशबू से वो जान जाते हैं। इन दोनों शहाब का भी आना जाना हुआ और वो हमारी तरफ से ये भी मुल्क के रईसजादों में से एक था। उधर रेहान ने अम्मा से गुलशन का हाथ मांगा, उधर शहाब ने मेरा। अम्मा ने कहा कि वो चाहती हैं कि बेटियां इस कोठे से दूर चली जाएं और अपना घर बसा लें, मगर मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैं किसी सूरत गुलशन और रेहान को एक नहीं होने देना चाहती थी, मगर इन दोनों मेरी कोई चाल ही नहीं चली, किसी तौर पे कामयाब नहीं हुई इन दोनों को अलग करने के लिए। फिर हमारे निकाह हुए। रेहाम गुलशन को लेकर घर चला गया अपने, जबकि शहाब के लाख कहने के बावजूद मैं इसके घर नहीं गई, इस कोठे पर रहने का फैसला किया। मेरे अंदर का सुलगता लाव तब तक शिद्दत इख्तियार करता रहा जब मैं इन दोनों के बारे में सोचती और ऐसा करते मैं झलसती थी, और इस हसद की वजह से मैं शहाब को अपने पास नहीं आने देती थी। वो जब जब मेरे पास आता मैं उसे धत्कार देती, ये कहती थी कि कहीं और शादी कर ले, मुझे छोड़ दे, मगर ये मुझसे शदीद मोहब्बत करता था, मुझे छोड़ने का सवाल इसके नजदीक पैदा नहीं होता। कहता है एक दिन मैंने तुम्हें तस्कीर कर लूंगा, और यही हुआ। जब गुलशन के घर बेटी की पैदाइश का सुना तो शहाब ने भी औलाद की ख्वाहिश की। मैं इसे रोक नहीं सकी, क्योंकि उनकी औलाद का सुनकर मैं टूट चुकी थी, मगर शहाब के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी। इसे जब जब ये मेरे पास आता था मैं प्रेगनेंसी ना होने की दवा खाती थी। मेरे जेल में यही था कि एक न एक दिन रेहान गुलशन को छोड़ देगा और मैं इससे शादी करके इसके बच्चे की मां बनूंगी। इसे कहते फिर अपने आंसुओं को साफ किया। कमरे में मौजूद सब अफराद इसकी कहानी सुन रहे थे। बयान रिकॉर्ड हो रहा था। शहाब भी अपने बिखरे वजूद के साथ एक एक लफ्ज सह रहा था।
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سیٹھ وجاہت ایک محفل میں آیا۔ شہاب ان دنوں کام کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا 6 ماہ کے لیے۔ آہستہ آہستہ سیٹھ وجاہت کے ساتھ میری دوستی بڑھ گئی، اتنے میں کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ایک جسم ایک جان بن گئی۔ شہاب کی واپسی تک میرا اور وجاہت کا رشتہ کافی مضبوط ہو گیا۔ پھر ایسا ہونا شروع ہوا کہ جب شہاب نے آنا میں نے اس سے ملنا ہی نہ، کبھی باہر چلے جانا اور کبھی کمرے میں بند ہو جانا۔ اماں اور گلشن سب مجھے بہت سمجھاتے تھے مگر میں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ تھوڑا سا گزرنے کے بعد مجھے اس کی دوسری بیٹی کی بدمعاش کی ادا ملی۔ اس دن میں بری طرح ٹوٹ گئی۔ وجاہت کے ساتھ مل کر میں نے شراب پی، اسے اپنا دکھ سنایا، اپنی محبت، حسد، انا کی داستان سنائی اور اسی رات میں نے وجاہت کے ساتھ ہر حد پار کر دی اور اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر میں نے اور اس نے مل کر پلان بنایا۔ میں نے آخری بار ریحام کے آفس میں جا کے اسے اپنے محبت کی مانگی مگر وہ نہ مانا۔ پھر میں نے وجاہت سے کہا کہ اگر وہ میرا نہیں ہو سکتا تو اسے مار دو اور وجاہت نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات وہ واپس گھر لوٹ رہا تھا، ایک ٹرک سے اس کی گاڑی کو کچل دیا۔ اس کے قتل کا سن کر سب کو دکھ ہوا مگر جب گلشن میرے سامنے روتی مجھے انچاہی خوشی ملتی۔ میں نے اس کے قتل کی تیسری رات جب گلشن اپنے سسرال میں نثار ملک کے گھر موجود تھی وجاہت سے کہہ کر وہاں سے گلشن کو غائب کروایا اور اس کی بچیوں کو بھی اس سے دور کر دیا اور خود اس کی جگہ لے لی۔ پھر بیجا داجی کو پریشان کرنا، الغرض گلشن کو ان کی نظروں میں گرانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ داجی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی اور بچوں کو بھی داجی نے میرے ساتھ نہیں آنے دیا۔ ان دنوں مجھے میری پریگنینسی کا پتہ چلا جبکہ شہاب پھر سے 3 ماہ سے باہر تھا اور وہ بچہ وجاہت کا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے جب چپ ہوئی تو وہ سب کچھ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بتا رہی تھی جیسے ایک سامنے فلم چل رہی ہو۔ شہاب نے اسے چپ دیکھ کر لب سے بولا اور اس نے کہا کہ اس کے ہونے والے ایک بچے کا باپ میں ہوں۔ جب مجھے پتا چلا مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ پچھلے 1 سال سے ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سنتے ہی واپس آیا، اس کی طرف کیا اور سکینہ اماں کو لے کے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچا مگر دروازے کے پاس کھڑے ہوتے میرے اور سکینہ اماں کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ سیٹھ وجاہت کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ناجائز بچے کو میرا نام دے گی اور یہی نہیں، ہم نے باہر کھڑے اس کے منہ سے یہ بھی سنا کہ اس نے کیسے ریحام کو مروایا سیٹھ وجاہت کے ہاتھوں اور کس طرح گلشن کو قید میں رکھا اور سکینہ اماں کو یہ بتایا کہ گلشن ریحام ملک کے مرتے ہی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری تو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں۔ جب سکینہ اماں اندر گئیں تو انہوں نے روزی کا ہاتھ پکڑ کے اسے 3-4 تھپڑ مارے۔ وجاہت یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہوا اور اس نے اماں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے اماں کو اس کے چنگل سے چھڑوایا تو وجاہت نے میری ہاتھا پائی ہوئی اور پھر وجاہت نے اپنی جیب سے بندوق نکال کے میرے سینے اور ٹانگوں پر فائر کیا اور میں وہیں بے جان ہو گیا۔ رشید کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ روزی نے آگے بڑھ کے رشید سے کہا کہ وہ مجھے باہر کہیں پھینک آئے اور اماں کو بھی گلشن کے ساتھ قید کر دے۔ رشید کو وجاہت اور روزی نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ میرا وجود بے شک بے جان ہو گیا مگر میری سانسیں ختم نہیں ہوئی۔ رشید مجھے جس کچرے کے ڈھیر پھینک آیا، میرے عزیز دوست نے وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے دیکھا تو ہاسپٹل پہنچایا، پھر میں 8 سال کومے میں رہا۔ آگے کی کہانی روزی کے چپ ہوتے شہاب نے بتائی تھی اور اپنی بھرائی آواز پر کنٹرول کیا تھا۔ اس کمرے میں موجود انسانوں کی زبان تالوں سے چپکی ہوئی تھی اور یہ سفاکت بھری داستان سن کر مجھے لگا شہاب مر گیا ہے۔ کچھ ماہ بعد میرا آبش اس دنیا میں ناجائز ہی صحیح تھا تو میرا بیٹا، میں نے اسے شہاب کا نام دیا۔ اس کی پرورش میں وقتاً فوقتاً داجی کے گھر بھی جاتی رہی۔ المیرا کے بچپن سے برین واشنگ کرتی رہی اور اسے اس کے داجی اور باپ کے خلاف کرتی رہی۔ اماں اور گلشن پر ظلم کرنا، یہ سب کر کے مجھے مزہ آتا، میرے حسد کی آگ ٹھنڈی ہوتی۔ وقت، دن، مہینے، سال گزرتے گئے، بچیاں بڑی ہوں گی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ داجی نے ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی ہے اور گلشن کے حصے کی جائیداد جو ریحام نے داجی کو تاکید کی تھی اگر اسے کچھ ہو جائے تو وہ اس جائیداد کو گلشن کے نام کر دے، وہ جائیداد انہوں نے گلشن یعنی میرے برتاؤ کی وجہ سے ٹرسٹ کو دے دی ہے۔ وہ جائیداد تقریباً 25 کروڑ کی تھی۔ جب مجھے وجاہت نے بتایا تو مجھے بے حد غصہ آیا اور غصے میں آ کے میں نے وجاہت سے کہا کہ وہ داجی کو بھی مروا دے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے انگوٹھے ان پراپرٹی اس کے پیپرز پر لگوا دے۔ یہی ہوا، وجاہت نے نہ صرف داجی کو مروایا بلکہ وہ پراپرٹی پیپرز بھی میرے نام کروا دیے، ان کے مرے ہوئے ان کے عزت پر انگوٹھا لگوا کر۔ ان کی موت کے بعد مجھے پتا چلا کہ داجی نے المیرا اور زاویان کا رشتہ طے کر دیا اور یہی نہیں، المیرا کی شادی کے بعد اس کی جائیداد ملے گی۔ میرے دل میں لالچ آیا جب ہی میں نے المیرا اور انمتا کو بیچ کر اس کا جھوٹا نکاح کروا کے ان سے دھوکے سے جائیداد کے پیپر سائن کروا کے وہ پراپرٹی بھی اپنے نام کروانے کا منصوبہ بنایا، مگر زاویان اور احان ان دونوں نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ آخر میں اتنی زور سے چلائی تھی کہ پورے کمرے میں اس کی آواز کا ارتعاش گونجا تھا۔ مگر مجھے خوشی ساری زندگی اس بات کی رہے گی کہ وہ میرا نہیں ہوا تو اسے میں نے گلشن کا بھی نہیں رہنے دیا۔ وہ میری دلدوز محبت تھی، دل پسند محبت۔ اس نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا، میں نے اس کی زندگی کے بساط پلٹ دی۔ ہاں ہاں،
وہ چلا گیا، اس کے ساتھ میری محبت بھی چلے گی۔ وہ پھر سے کہکا لگاتے مسکرائی تھی۔ اب کمرے میں موجود تمام افراد کو اس کے کہکوں سے خوف آیا تھا۔ اس کے کہکوں میں عجیب سی چنگار تھی۔ میری ماما کہاں ہے؟ المیرا نے جاتے کھڑے کھڑے کتنے آنسو بہائے تھے۔ میں ہوں تیری ماما، میرے پاس آ، دیکھ میرا آبی چھوڑ گیا مجھے، آ جانا۔ روزی نے پھر سے کہکا لگاتے کہا اور ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے المیرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ لرز گئی تھی اس کی آواز اور کہکوں سے، تبھی زاویان کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی گلشن عرف روزی منہ کے لیے نہیں بچا تھا۔ وہ کس بات کا حساب لیتی اس سے؟ لے جاؤ اس کو، اس کے بیان کو عدالت بھجوا دو، دراب نے نفرت سے کہا۔ میرے بیٹے کی ایک جھلک دکھا دو، وہ مر گیا ہے، پلیز مجھے ایک جھلک دکھا دو میرے بیٹے کی۔ وہ دیکھو انمتا، تمہارے پیچھے میرا آبی، آؤ تمہیں اپنی آبی کی دلہن بناؤں۔ وہ کبھی ہنستی کبھی روتی، اس کے لہجے میں دونوں چیزوں کی آمیزش تھی۔ شاید وہ اپنا دماغی توازن کھو رہی تھی۔ انمتا اس کی بات پر دہل گئی۔ دراب نے صبا کو اشارہ کیا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں دعا کرتا ہوں روزی، جب تمہارا وقت نظر آئے تو خدا تمہاری مشکلات آسان کرے۔ آبی کے پاس جب سے وہ گزری تو آبی نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نہیں مروں گی، میں سب کو ماروں گی۔ میرے آبی کو مارا تم لوگوں نے، میں مار دوں گی سب کو، مجھے میرا رحام لا کر دو۔ آبی، ریحام، ریحام، آبی۔ وہ جاتے جاتے خود کو چھڑواتے دل چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ وہ اپنا پچھلا وقت، اس کی تکلیفیں، اپنے ظلم، اپنی محبت کا دکھ، بیٹے کا دکھ، سب کچھ یاد کر کے اپنا آپ کھو بیٹھی تھی۔ شکریہ سر، آپ نے تعاون کیا، آپ کو بلایا وہاں سے یہاں، آپ کے لیے معذرت، مگر ابھی کچھ دنوں کے لیے آپ کو یہیں رہنا ہوگا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ دراب نے شہاب کی وہیل چیئر تھامے اسے کہا تھا۔ زاویان اور آہان گلشن اور سکینہ اماں کے سامنے سے ہٹے تھے۔ المیرا ماما، زاویان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گلشن کے سامنے لے گئی تھی۔ وہ بھرائی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، مگر اپنے باپ کی طرح انمتا اور المیرا شکلیں ایک جیسے ہونے کے باوجود اپنی چاند جیسی ماں کی ممتا کی ٹھنڈ کو پہچان گئی تھی۔ ماما، وہ دونوں کہتے اس کے گلے لگی تھی، وہ دونوں اس کے سینے میں پینچی تھی۔ 20 سال بعد اولاد کا لمس محسوس ہوتے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ میرو، انتا، وہ یہی تو کہتی تھی ان دونوں کو بچپن میں۔ اپنے بچوں کے وجود سے اتنی خوشبو آئی تھی اپنے شوہر کی محبت کی۔ زاویان اور آہان نے ان دونوں کو الگ کیا تھا، ان کی ماں سے، پھر آگے بڑھ کے گلشن سے پیار لیا تھا، اور پھر سکینہ اماں سے۔ نانو انمتا سکینہ کے گلے لگی تھی۔ میرے بچے، میں نے کہا تھا نا وہ تمہاری ماں نہیں ہے، جو تھا وہ سراب تھا بس۔ وہ دونوں کو سینے سے لگائے رو دی۔ چل بہن جی گھر چلتے ہیں، ابھی نے کہا، اور پھر وہ سب کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دراب سامنے شازیہ کے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہما کے پاپا، المیرا نے دیکھتے کہا تھا، اور پھر ان کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے جو ہوا اس کی اور اپنی آنٹی کی، اصل میں وہ ویڈیوز انہوں نے ہی بنوائی تھی۔ ہما کے باپ کا سر جھک گیا۔ کوئی بات نہیں انکل، آپ معافی مت مانگیں، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی ہما کو غلط نہیں دیا۔ اگر آپ اس پر کی بچپن کی منگنی کا بوجھ نہ ڈالتے اور اس کی جھولی میں اس کی محبت ڈال دیتے تو شاید آج ہما ہم میں سب میں ہوتی۔ انکل، محبت کرنا گناہ نہیں، مگر یہ گناہ تب گناہ بنتا ہے جب ہمارے باپ ہم پر اپنی پگڑیوں کے عزتوں کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ پھر دو آپشن بچتے ہیں، یا خود کو مار لو یا پھر زندگی ختم کر لو۔ میں نے تب بھی آپ سے محنت کی تھی اور بیجا ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اسے پیار سے سمجھائیں کہ ایک بار اس کی بات سن لیں، مگر آپ نے اپنی زبان کی انا کو مقدم رکھا۔ وہ باغی نہیں تھی، آپ کے انا نے اسے زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ المیرا نے روتے ہوئے کہا، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے پچھتاوے بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سر جھکائے چلے گئے تھے۔ چلیں گھر، زاویہ نے المیرا تک آتے ہوئے کہا۔ جی، المیرا نے سر ہلایا۔ شکریہ دراب، تم واقعی دوستی کا حق نبھایا، زاویہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ میرا فرض تھا یہ، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جاؤ آبش، بیسٹ آف لک، سرخرو ہو کر آؤ اور بھلے کے ساتھ لوٹو، اللہ تمہارا نگہبان ہو، دراب نے اس کے کاندھے تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، پھر آنکھوں میں آنسو بھرے تھے دراب کے گلے لگ کر۔ دراب اس کی آخری مسکراہٹ یاد کر کے لڑکتا ہوا رو رہا تھا۔ سر، صبا اندر آئی تھی، اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ جی مس صبا۔ سر، آپ مجھ سے آنسو مت چھپائیں، میں نے اسے اپنا بھائی مانا تھا تو آپ نے بھی اسے بھائی کا درجہ دیا تھا، ہم دونوں کے دکھ سانجھے ہیں، صبا نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ دراب نے فائل پر میز رکھ کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی جس نے پچھلے 1.5 سال میں کتنے کرائم کلرز کو دھول چٹائی ہو، جس کی آواز گرج سے مجرم دہلتا ہو، دل کی کتنی نازک تھی، بالکل اپنے وجود کی طرح، جسے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ آج اس کی شخص کی زندگی کو ہاتھ دیکھ کے بجھ سی گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ کچھ لوگ بہت گہرے ہوتے ہیں صبا، اتنی جلدی ان پر صبر نہیں آتا۔ دراب نے اس کے بے داغ چہرے پر سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری زندگی یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ وہ دور جا کر بھی میرے پاس ہے، وہ گمنام نہیں ہے، وہ سما حبان خان کا بھائی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی، وہ اپنے ایموشنز پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ دراب نے اس کے کامتے لرزتے وجود کو سینے سے لگایا تھا، جانے کیوں مگر آج زندگی میں پہلی بار اس کا رونا، اس کا دکھ سب اپنے دل کے قریب لگا تھا۔ اللہ ہے نا، وہ سب زخم بھر دے گا، اور ہاں وہ مر کے بھی زندہ ہے ہمارے لیے، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ گھر چلی جائیں، ریسٹ کریں،
2 दिन से ड्यूटी पे ना आइएगा। वो इसकी बिखरी हालत के पेश नजर बोला था। वो इसको खुद को अलग करता देखकर थोड़ा शर्मिंदा हुई थी। सर, ये आबिश ने बोला था आपको देने के लिए। इसने एक पेपर दराब की तरफ बढ़ाया था। दराब ने वो पेपर पकड़ के खोला था। मैं अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुका हूँ दराब भाई। आप मेरे लिए हिदायत की पहली किरण थे जिन्होंने मुझ में नूर दिया। अगर अगली बार जिंदगी में मिला तो मैं खुदा से दुआ करूंगा कि वो मुझे आपका भाई बनाए। मेरी 2 गुजारिशें हैं आपसे। एक तो मेरी माँ को मेरा कफन में लिपटा चेहरा ना दिखाया जाए। मैं अपनी माँ को अपने आखिरी दीदार से महरूम करता हूँ। दूसरा, मेरी कब्र की तख्ती पर लिखवाएं गुमनाम मौजूद। तीसरा, मेरी कोई बहन नहीं थी, जो थी उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। सब आप भी बहुत अच्छी हैं, इनसे निकाह कर लें। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों नेक दिल इंसान एक दूसरे का नसीब बने। यह जबरदस्ती नहीं, बस मैंने जब आप दोनों को साथ देखा ऐसा चाहा। फकत आपका गुमनाम भाई। दरार ने वो लफ्ज पढ़ते अपने आंसू को साफ किया था, फिर सामने बैठी सू सू करती सबा को देखा था। मिस सबा, क्या आप इंगेज हैं? इसने पूछा। क्या सर? नहीं, मैं इंगेज नहीं, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी ने क्या लिखा? सबा इसका सवाल सुनकर चौंकती हुई फिर पेपर की तरफ देखते पूछा था। इसकी 3 ख्वाहिशें हैं और तीसरी ये है कि मेरा और आपका निकाह हो जाए। इसने आखिरी बात कहते सबा को गहरी नजरों से देखा था। जी। इसकी बात आखिर सुनकर इसका चेहरा कंधारी हुआ था। मैं फाइल रीड करूं? वो उठकर जाने लगी। जब वो भी उठा अपनी सीट से इसकी जाती कलाई पकड़ी थी। कुछ करने की जरूरत नहीं, घर जाओ, रेस्ट करो, खुद को मत थकाओ इतना। इसे इसके माथे पर मोहब्बत की पहली मेहर जबत करते हुए कहा और वो उसके हाथ से कलाई छुड़वाते इसके सीने के साथ से ठका के रह गई थी। घर बता देना मामा को कि कुछ दिन तक आएंगे। वो इसको खुद से अलग करते हुए कह रहा था और वो इससे अपना हाथ छुड़वाती शर्म से दोहरी होती बाहर की तरफ भागी थी। वो रेड लहंगे में सजी सनवी खूबसूरत दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी गजब धारी थी और आहान की आंखें बार बार इसके होश रबा वजूद पर अटक रही थी, जबकि अलमीरा आइस कलर के लहंगे में सजी सनवी बैठी थी। आहान ब्लैक टैक्सीडो में, जबकि जामियान ग्रे टैक्सीडो में मर्दाना वजाहत के साथ निकसक से तैयार हुए हुए थे। गुलशन ने घर आते ही अभी से दरख्वास्त की थी कि वो अपनी दोनों बेटियों को दादी के घर से रुखसत करना चाहती हैं। ठीक 2 दिन बाद इनकी बारात का दिन मुकर्रर हुआ था। वो दोनों अपनी माँ की और नानी के साथ मिलकर मलक विला चली गई थी। ये दोनों जावियान और आहान के लिए 2 साल से कम नहीं थे, मगर फिर वो इस 2 दिन की दूरी के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते, कभी ना जुदा होने के लिए। आज कुछ ज्यादा दान ही निकल रही तेरे, जाकिर ने आहान से कहा था। बनता है यार, आज इसका दिन है, फराज ने बतीसी निकालते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबा ने स्टेज पर पहुंच कर मुबारकबाद दी। जावियान और आहान ने दराब की पूरी टीम को बुलवाया था। थैंक यू भाभी, जावियान ने हंसते हुए कहा। भाभी? जावियान सबा ने ना समझी में कहा। हाँ भाभी, क्योंकि मुझे दराब ने बताया है कि नेक्स्ट वीक आप दोनों की भी एंगेजमेंट है। जाविया ने दराब की तरफ देखते हुए कहा। तेरे पेट में कोई बात नहीं दिखती। दराब जो उसके पीछे खड़ा था इसके कांधे पर मुक्का मारा था। कुछ नहीं जान, वो तो मैंने उसे, दराब ने सबा की तरफ देखते ही कहा था। वो तो इसके सबके सामने लफ्ज जान कहने पर ही हैरान हुई थी और उसे घूरते ही शर्माती गुस्से से स्टेज पर से नीचे उतरी थी, जबकि पीछे सबका ऊंचा कहका गूंजा था और सबसे ज्यादा तेज आवाज दराब के कहके की थी जो सबा को जहर लगा था। अल्लाह करे इसकी बीवी गंजी हो और वो क्या कह रही हो सबा। वो खुद ही आवाज का गला घोटते हंसी थी। रुखसती का वक्त करीब आया। गुलशन की और उसकी नामा की आंखें भीग गई। 4 साल गुलशन ने अपनी बेटियों के साथ गुजारे और फिर ये 2 दिन इतना सा ही तो वक्त कटा था इसका। इनको विदा करने के बाद वो अपने और रेहान के कमरे में आई थी। अब गुजरे दिनों की यादें थी, वो थी और उसकी मोहब्बत के गुजरे दिन, और जब तक सांसें थी इसे अपनी मोहब्बत को याद करना था और अपनी बहन के दिए के जख्मों पर घुलना था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी और अपनी गोल सी नोज रिंग उतारने की कोशिश कर रही थी। ना जाने कितनी देर से उसे इरिटेट कर रही थी। वो अंदर आया, खामोशी से दरवाजा बंद किया। कमरे में कैंडल्स की रोशनी फैली हुई थी। इसने अपनी सजी सनवरी दुल्हन का रूप देखा जो आज क़यामत ढांप रहा था। जावी, ये खुल नहीं रही, इरिटेट हो रही हूँ मैं, दिखाओ मुझे। इसने इसका रुख अपनी तरफ करते इसकी नोज रिंग निकाली थी और खुल गई। थैंक गॉड, मुझसे खुल नहीं रही थी और इसी चक्कर में मेरा प्यारा सा नाक रेड कर दिया तुमने। इसके चेहरे पर झुककर इसकी नाक को लब रखते हुए कहा। ये नहीं करो मीरू, वरना खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। पेंडेंट पहनाते इसकी शर्म से झुकी नजर देखकर इसने इसे खींचकर बाहों में लिया था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है। इसके कान के पास जाकर सरगोशी की थी। इसका नाजुक वजूद इसकी दस्तरस में था। जावी प्लीज। जान पर इतनी बन उठी थी कि लफ्ज भी हिला गए थे। इसके हर लफ्ज में जज्बों का तूफान था, जुनून था। नो मीरू, आज मैं खुद को इन जायज लम्हों के हक से दस्तबरदार नहीं कर सकता। मुझसे दूर जाने का या मुझसे खुद से दूर जाने का सोचना भी मत मीरू। बहुत जलाया है मैंने अपनी दीवानगी की हसरतें। वो जान चुकी थी कि वो इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मगर आज रात वो इसकी कमजोर दलील को जवाब नहीं बनाना चाहता था। आज सुनो इन धड़कनों के एहताश को मीरू, जिन्होंने जुदाई के तमाम लम्हों में किसी बेजान चिड़िया की तरह
फड़फड़ाते तुम्हारे कुर्ब के लम्हे मांगे हैं, तुम्हारे कुर्ब के लम्हे मांगे हैं, तुम्हारी दिलदोज मोहब्बत मांगी है। मोहब्बत के 40 लम्हे इतने कड़े इम्तिहान के बाद इनकी मिलन पर खुश हुए थे। बहुत खुश लग रहा है आज तो मेरा बीबी, आहान ने इसके पास बैठते हुए कहा, फिर इसकी कलाई पकड़ के इसमें खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाया था। आहान, आपको अपनी पहली मोहब्बत की याद नहीं आती? वो ना जाने क्यों पूछ पड़ी थी, जबकि ये लम्हे इस वक्त उसके और आहान के थे। इन लम्हों में किसी और का जिक्र नहीं, वो मोहब्बत नहीं, गलती थी, गलत इंसान से गलत मोहब्बत की थी, गलती। वो लड़की जिसे मेरे पैसे से मोहब्बत थी, जिसने मेरी मोहब्बत के साथ न जाने कितनी मोहब्बतों को रखा हुआ था और जिसके नजदीक पैसा ही सब कुछ था, इसकी बेवफाई ने 6 साल जलाया है मुझे। आहा ने तल्खी से कहा। अनंता को उसकी उदासी खूबी थी। आप उदास हैं? गाल पर अपनी हनाई हाथ रखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, शुक्रगुजार हूँ। यार, रब ने मुझे इतनी प्यारी सोने की गुड़िया जो दी थी, इसने मुझे। आहान, इसने हाथ पीछे किया था। खबरदार, जो तुमने आज मेरी नाइट स्पॉइल की। पहले आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे आप बेबी के आने के बाद मुझसे प्यार करेंगे। मैं आपके लिए इससे ज्यादा अहम होंगी। इसे इसके सीने से हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, आहान ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। आहान सबसे ज्यादा प्यार अपने बड़े वाले बेबी से ही करेगा। बस अब तुम रेडी रहना इस प्यार को बर्दाश्त करने के लिए। तुमसे इश्क मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। एक और हसीन रात इनकी मोहब्बत की गवाह बन रही थी। आबिश की तदफीन कर दी गई थी। इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी माँ को उसका आखिरी दीदार नहीं करवाया गया था। इसकी कब्र के कुत्ते पे वही कुनिंदा करवाया गया था जो इसने कहा था। एक गुमनाम खामोश वजूद मनो मिट्टी में दफन हुआ था। इसके दोस्त जमानत पर रहा हो चुके थे, मगर आबी के जाने का सदमा उन्हें भी बहुत था। रोजी बाई को ताजियात पाकिस्तान की दफा के मुताबिक 2 कत्लों और 20 साल 2 मजलूम इंसानों को कैद रखने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रोजी बाई को ताजियात पाकिस्तान की दफा के मुताबिक 2 कत्लों और 20 साल 2 मसलूम इंसानों को कैद में रखने की उम्र कैद सुनाई गई थी। वो भी इसलिए वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। प्रोफेसर शाहजहां को किसी इज्जत बेहरमती करने पर 10 साल की सजा सुनाई दी गई थी। लतीफ और रशीद और बाकी गुंडों पर भी फर्द जुर्म आयद हो गए थे और उन्हें 5 साल 2 साल और कुछ हर्जाना जमा करवाने की सजा सुनाई गई थी। चूंकि असवद ने बेशुमार गैर कानूनी काम और लातादाद स्मगलिंग की थी, कुछ कत्ल के इल्जाम भी इस पर साबित हुए थे, इसलिए इसे 2 बार तख्तादार पर लटकाने का हुक्म हुआ था। हर इंसान ने अपने किए की सजा पाली थी। सब अपने इंजाम को पहुंच गए थे। रोजी अपनी दिलदोज मोहब्बत हासिल करने के लिए हर वो काम उल्टा किया जिससे वो अपनी मोहब्बत को पा लेती, मगर अफसोस वो इस दलदल में धंसती चलेगी। हम ना जाने क्यों अपनी तकदीरों को अपने हाथों लिखने के चक्रों में बेहाल होते फिरते हैं। रोजी ने अपने अना और हजरत की जंग के पीछे अपनी मोहब्बत अपनी कोख से सब कुछ उड़ा लिया और फिर जब सब कुछ उड़ रहा तो वो अपने होशो हवास भी खो बैठी। ये वो किरदार है जो अपने हमारे माशरे का हिस्सा है। अभी ने अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर हद तक जाने की कोशिश की। ये वो किरदार है जो हमारी जिंदगियों में हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं। सेठ वजाहत ने जो बोया वही काटा। इसने रेहान मलिक और निसार मलिक को दी थी बदतरीन मौत और उसी मौत का हकदार बना। जावियान बड़ों की मोहब्बत को अपनी जात से भी ज्यादा अहमियत देने वाला था। अपनी इज्जत और मोहब्बत की खातिर दुनिया की हर ताकत के आगे डट जाने वाला किरदार। आहान मोहब्बत के हक में सर फिरा, रोशनी दिखाने वाला, दर्द चुनने वाला मजबूत साथी, वक्तरी अट्रैक्शन और शराब के पीछे भागता रहा और 6 साल बर्बाद कर दिए इस धोखे में। फिर अनमता के दर्द ने इसको असल में मोहब्बत से रोशनास करवाया। अनमता के वजूद ने इसके एहसास ने इसे बताया कि मोहब्बत बेलौस होती है, किसी गर्ज के बगैर। दराब एक ऐसा किरदार है जिसने दोस्ती और फर्ज को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनमता नाजुक छोटी सी लड़की, मगर हौसलों और हालात से ना हारने वाली। अलमीरा माँ से बेलौस मोहब्बत करने वाली, जिसने अपनी माँ के रिश्ते के आगे किसी रिश्ते को फौकियत नहीं दी। सबा एक ब्रेव लेडी इंस्पेक्टर, हर मुश्किल से डटकर खड़ी होने वाली। आबिश इस कहानी का ऐसा किरदार जिसने अंधेरों से निकलकर रोशनी तो पाली, मगर अपना गुमनाम वजूद को डबो दिया। सिकंदर और रहमान जैसे स्टूडेंट आज भी हैं जिन्होंने बगैर किसी नफे के अल्लाह की खुशनुदी के लिए इंसानियत और अपने मुसलमान होने का हक दिया। हुमा दिलावर एक ऐसा किरदार जिसने हराम मौत को गले लगाया, खुद तो गुनाह किया, मगर इसकी इस नादानी के पीछे इसकी बहनों से बढ़कर इसकी दोस्त की इज्जत भी दाव पे लगी। हम जाने अनजाने में अपने लिए तो आसानी और किसी दूसरे के हक में बुरा कर जाते हैं जिसे हमें एहसास नहीं होता। प्रोफेसर शाहजहां एक ऐसा किरदार है जिसने अपने ही मुकोटे और ख्यालात में रहकर अपने तस्वुरात में गलत गुमान लगाकर खुद को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। उम्मीद है इस कहानी से आप सबको माशरे के हर पहलू की अक्कासी सिखाई होगी। इस कहानी के हर किरदार से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। हसन ने बिल्कुल इस कहानी के मेन किरदार रोजी को वैसे ही जलाकर खाक कर दिया जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाकस्तर कर देती है। माशरे की हकीकी तलखियों से भरपूर ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। खत्म शुद।